ਟੋਟਲ 20,000 ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। 20,000 ਪਾउंड ਦਾ ਨਾਲ आमिर भाई ये ना नीचे ना एक चीफ साहब आए हैं जो ना जरीउल्लाह साहब के मॉडरेटर हैं, ये वहां पर बैठे होते हैं, कोई एक सीट तो बनाए, इनसे थोड़ी सी बात कर लें। ये चीफ साहब नीचे, हाँ ये नहीं मैं नीचे चला जाऊं। हौसला रख लो, हौसला रख लो। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੋ। चीफ साहब ये जरा, ओ यार उन्होंने ऊपर से आ लेने दो, इंज ना करो ना यार। चीफ साहब आप ऊपर आए हैं, आपका सुना है कि कल जरीउल्लाह साहब ने कोई एक वो किया है, मुनाजरे का चैलेंज किया है कि कोई माइका लाल हो तो सामने आए, उसके बारे में थोड़ी बात करनी है कि वो बताएं फिर वो कब करना है। चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया गया है, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। کلک کر دیتا گیا، انہوں نے آنا تو مرضی نہ رہی، انہوں نے کال پاتی دی، کال تو میں نے ڈال دی تھی انہیں۔ نہیں بڑے اچھے ماحول سے گل ہوئی ہے الحمدللہ دنان بھائی دی امتیاز بھائی خود فکر ہے مینوں تے گالی باز کیا جا رہا ہے۔ ایک منٹ چیف صاحب، ایک منٹ آئے نا اوپر، آپ تھوڑی سی بات تو کر لینا کہ یہ بات ایسے ہی ہوئی ہے جس طرح یہاں پر بتائی گئی ہے، پھر اس کے بعد تو دیکھ لیں گے نا کدھر مناظرہ کرنا ہے۔ آپ آ جائیں 1 منٹ کے لیے، کوئی ایشو تو نہیں ہے انشاءاللہ۔ ڈائلاگ بھی کرنا ہے تے دوجی موبائل نے انہوں دے گھر لگے جو مرزائیاں بچاریاں چ لتاں نہیں پار چکدیاں، اوہ تے نہیں آ سکدے۔ نہیں علامہ صاحب میں کہ جیڑی گل تسی کردے ہو اوہی گل تے دنان امتیاز بھائی نے کیتی سامنے بیٹھ کے، انہاں نے کہندے بڑی اچھی گفتگو کیتی انہاں نے۔ میں گالی باز ہوں تے وہ محبت بھرا پیغام دے کے آئے نے۔ اچھا ایک منٹ بلال، ولید صاحب وہی چیف صاحب نے جڑے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہی ہیں، وہی چیف اچھا صاحب ہیں۔ چیف صاحب کو ایک پیغام دینے دیں، یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ میں گیا ہوں ان کی بروڈ پر، میر سلیم کی بروڈ پر، اور انہوں نے میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مجھے بھیجی ہوئی ہے ریکارڈنگ، میر سلیم نہیں، اس کی بھیجی ہوئی ریکارڈنگ جو ہے وہ اگر آپ چاہیں تو دونوں بیٹھ کر سن لیتے ہیں، اور اگر اس میں کسی کو لگا کہ میرے پاس جواب نہیں تھا یا میر سلیم کے پاس جواب نہیں تھا تو پھر میں سمجھوں گا کہ ہم جاری اللہ سے بھی بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو پلیز ایک بات ضرورت کریں۔ یہ چیف صاحب نے نیچے میسج کیا ہے، چیف صاحب نے میسج کیا کہ وہاں آ جائیں بات کر لیں گے۔ چیف صاحب یہاں پر تو صرف آ کے آپ سے کچھ چند باتیں پوچھنی ہیں، باقی باتیں تو میں وہاں آ کے خود طے کر لوں گا، کوئی ایشو والی بات نہیں ہے یہ والی، وہ تو میں کرتا رہتا ہوں۔ آپ صرف اوپر آ جائیں، آپ سے 2-3 باتیں صرف پوچھنی ہیں، اور انشاءاللہ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا، میں اکیلا ہی آپ سے بات کروں گا، اور میں تو کوئی مناظر بھی نہیں ہوں۔ آپ آ جائیں، تھوڑی سی بات کرنی ہے آپ سے، میں وہاں بھی آ جاؤں گا، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کہیں آنے میں۔ پتہ نہیں کیوں نہیں آندے، کی مسئلہ ہے؟ پھر تسی گل کداں کرنی ہے عامر نذیر صاحب دے نال جے انہاں نوں بیٹھے ہوئے تسی نہیں اوپر آندے؟ تھانوں کیا کہنے انہوں نے عامر نذیر نال گل کرنی؟ یہ غلط فہمی تھانوں کس بندے نے پائی ہے؟ بھائی انہوں نے کہا ہے کہ کوئی مائکا لال ہو جو یہ چیلنج ایکسیپٹ کرے، ہن او دے وچ انہوں نے یہ تھوڑی کہا سی کہ اس کو اس تارے کے رنگ میں سمجھا جائے اور اس میں کچھ مخفی شرطیں بھی ہیں۔ یہی چیلنج عظیم بٹ نے دیتا سی تے اوتھے بیٹھے ہی میں قبول کیتا سی، میں کہ سیدھا ہو، کہنا سورہ فاتحہ دی تفسیر مرزا صاحب ورگی کسی نے لکھی نہیں، میں کہ سیدھا ہو ادھر، ہونے تینوں بخانا میں آ سیدھا ہو، کہنا تیرے نال گل نہیں کرنی میں۔ لگی ہے جڑی مبین ٹی جے والی براڈ چل رہی کہ بند؟ نہیں میں جڑی پوچھی چیلنج تو ٹی جے نے کیتا ہے نا، مبین ٹی جے نے۔ نہیں جری اللہ صاحب نے چیلنج کیتا ہے نا۔ ویسے تے لقمان صاحب دی براڑ تے جا کے بھی اس چیلنج دا اعلان کرنا چاہیے ہے۔ میں کہا پہلا ویکھ لو جے وہ کہندا پیا بار بار کہ ساڈی براڈ تے آ جاؤ گل ہو جائے گی، وہ براڈ بند ہے کہ لگی؟ چیک کرو تو میں ہن 1 منٹ،
नहीं लगी जरीउल्ला दी ब्रॉड? ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਜ਼ਬ ਔਰ ਸਦਾਕਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ, ਕਬੂਲ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੈ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਤੈਅ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 10 ਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। वो कह रहे हैं जरी की ब्रॉड लगी हुई है। अबू बकर भाई लगी हुई है ब्रॉड यार। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਓ ਨਾ ਵਲੀਦ ਭਾਈ, ਦੂਜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? आमिर भाई इस टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? मैं जाना है तो मैं चला जाऊंगा, मेरा मसला कोई नहीं हैगा। बिलाल ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਲਾਈਵ। ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ बिलाल दूसरी गल भी कर लवी है वो YouTube वाली। ओ यार एक रखो, ओए एक रखो अल्लाह दे बंदे, एक रखो। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਕਲੀ ਹੈ। चलो ठीक है। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਦੁਹਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਚੈਲੰਜ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਓ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਰਾ। अगर कोई जानता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने 20 मिनट दियो, 20 मिनट बाद मैं अपना आईपैड फिर ऑन करके फिर गड्डी च करदा। जाओ बड़े बंदे ने, मुर्तजा वान सब जा रहे ने, राजा सब जा रहे ने। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਦਾਕਤ ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ मां का लाल समझदा आ जे सारे खिदमत में हाजिर है जी। मोहतरम अभी ये फ्री पैलेस्टाइन पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। That was Did you understand? not at all, but there were some words that are praising. Yes, you are right. सही बोलने में थोड़ा सा ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਚੈਲੰਜ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਜੀ? अच्छा जी जी मैंने कहा सिर्फ आपने बात सही आ रही है अमर भाई। भगवान साहब के सामने आ रही आपने कहा था कि कोई भी माई का लाल मुसलमानों में से जो मिर्जा साहब की सदाकत के ऊपर बात कर सके कुरान से, जी जी तो आप हाजिर हैं। आपने एक्सेप्ट किया है अल्लामा साहब ने? अल्लामा भगवान कुरान साहब ने जो हदीस को नहीं मानते। अल्लामा आपने अजीज है हाफिज़ा अल्लाह ताला में यदुल्लाह मसल अजीज ने आपको अल्लामा अमन नज़ीर हाफिज़ा अल्लाह ताला यदुल्लाह मसल अजीज ने आपको वो चैलेंज कर लिया हो जाए। ये दौलत क्या होता है वो करते हैं बाद में चैलेंज जो आपने किया था। अभी आप लफ्ज़ बोल रहे हैं, मैंने लफ्ज़ मेरा लफ्ज़ किया, मेरे लफ्ज़ों का मानी मैं आपको बाद में बता दूंगा। मैं चैलेंज बोले भी एक लफ्ज़ जो कॉपी किया है, जो चुराया है वो तो ठीक बोले, चुराई हुई शायद यहाँ पे लोगों ने काफी चीजें कॉपी की हैं। मैं कहता हूँ चैलेंज कबूल हो गया है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कोई गाली बात भी करते हैं भगवान ने किया, कभी कहते हैं अमर नज़ीर ने किया किसने है भाई? अमर नज़ीर का नाम भगवान कुरानिस्ट है, अमर नज़ीर का नाम से उनके ऊपर आ गए या क्या मसला है? मैं कह रहा हूँ कि आपका वो चैलेंज कबूल कर लिया उन्होंने। यार हाँ मैं घबरा गया हूँ, गाली बात से मैं घबरा जाता हूँ, वल्लाह घबरा जाता हूँ। आप नहीं हो जाए फिर आपकी डिबेट उनसे। मैं कह रहा हूँ कि गाली बात से मैं घबरा जाता हूँ, वल्लाह घबरा जाता हूँ।
ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਚੈलेंज ओपन ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮਰ ਨੂੰ ਇਸਤਸਨਾ ਸੀ। एक मिनट बिलाल यार आपको खालसा साहब चैलेंज आपने नहीं किया, उन्होंने किया है आपका। तो मैं ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਚੈलेंज ओपन ਸੀ ਕਿ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇਸਤਸਨਾ ਸੀ। लेके आए हो ना बात समझ उन्होंने कहा था कोई माइकाला। हाँ यार बिलाल बिलाल यार आपको पता है यार वो गाली उसका नाम लेते हुए आपको शर्म आनी चाहिए यार, आपको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं यार। चलो अमर हक ना करा दे, अमर हक ना करा दे, ज़ियार सुल ना करा दे, मुफ्ती मुबशर ना करा दे, जायद भाई ना करा दे, सीकर ना करा दे। सारे गाली बात नहीं ना कितने ना करेगा गल। ये चीफ साहब भी आ गए हैं। हद करते हो यार, आपको इज्जत देते हैं यार, इसका हरगिज मतलब नहीं है। आप किसी भी यार शातिम का नाम याद लेना शुरू कर दो, उससे आगे दूसरा नाम ज़िया रसूल साहब, ज़िया रसूल अमीनी साहब, वो भी गालीबाज, वो भी गालीबाज, अच्छा वो भी गालीबाज है, गालीबाज है इंतहाई। तीसरा नाम अमर हक, तीसरा नाम अमर हक साहब गालीबाज। मुफ्ती मुबशर, मुफ्ती मुबशर आपने गाली नहीं, गाली बदतमीजी आप कर लो, आप कर रहे नहीं। फिर आपने ये अल्फाज पहले वापस लें कि मैंने सबको चैलेंज नहीं किया था, इन 3 बंदों को निकाल दो। 3 नहीं 10 बंदे ने को तौबा करवा, 10 बंदे ने। जी मैं अर्ज करता हूँ आप गालीबाज के बंदा कोई नहीं बात करने वाला भाई, आपको भी सब गालीबाज समझते हैं। सुन ले हम भी आपको गालीबाज समझते हैं। बिलाल भाई प्यारे भाई बिलाल भाई, आप ये कोई माइका ला देखे ना देखे साहब, प्यारे भाई देखे मैं आपको कितने प्यार से बुला रहा हूँ, तो उम्मीद है कि इस प्यार को आगे आप जारी रखेंगे। अर्ज ये कर रहा हूँ, मैंने आपको साफ करके बोल रहा हूँ आपके नहीं यार, सुन तो नहीं जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने कहा कोई भी माइक लाल, आप माइक लाल नहीं है। बिलाल भाई उन्होंने कहो मैं 10 बंदे ने नाम लेने ने, 10 नंबर पूरे कर, 10 बंदे ने नाम है बिलाल भाई बारी बारी। अजीज आप पहले ये लफ्ज सीख लें, दोबारा जब वो खुतबा जुम्मा आए ना तो उसके नीचे लिखा होता है, इसको लिख के मैं रूहानी खजाइन से 100 गलतियां निकाल दूं जी। आप जिस गलती की बात दूसरे पासे ना जाओ, दूसरे पासे ना जाओ, उनको मुफ्ती मुबशर ना करनी है। बात नहीं की परेशान हो आप और जी भाई, मैं ग्रामर की गलती नहीं निकाल रहा। आपको पता है मिर्जा, नहीं सुन ले, आपको पता है कि यार बिलाल साहब बिलाल भाई सीकर दा नाल है, सीकर दा, उनका सीकर ना करनी गल है। आपको कबूल है करनी है डिबेट के नहीं करनी भाई, बात तो सुन ले, बात तो सुन। 10 बंदे पूरे करे दे सामने नु वेखिए जेड़ा माई दा लाल नु केड़ा नजर आंदा है। जो अल्फाज बोले हैं मैं उन अल्फाज पे अभी भी कायम छोड़ को मिर्जाई, क्या मेरा ये मतलब था कि मुझसे कोई गालीबाज आके मुनाजरा करे। सीकर दा नाल है, सीकर दा, सीकर दा नाल है। शातम कौन है जी? शातम कौन है? लामा साहब शातम है। बिलाल भी गाली नहीं सुन रहा है जी। सुन ले, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब शातम नहीं थे मिर्जा साहब के? क्या सनाउल्लाह अमृतसरी साहब मिर्जा साहब के शातम नहीं देखें? आमर हक दूसरे पासे क्यों गल बिलाल लेके जाना पे है भाई? आप कह रहे हैं कि शातम से बात नहीं कर, और जेड़े मौजू पे गल करने लगे उससे मौजू पे गल कर। भाई आपने कहा कि शातम के साथ बात नहीं हो, बिलाल भाई आपने कहा शातम के साथ बात नहीं हो, दूसरे बंदे दे नाल है यार, छड़ पर ओनू कह किदे नाल मुनाजरा तुसां करना है, एना 10 बंदे दी किसे ना कर सकदा है। एक मिनट खाक साहब मैं इसकी तसल्ली करवाता हूँ यार, दफा बड़ी तेजी करता है, एक मिनट रुक जाए। तेजी में क्या करनी है, हर दफा तेजी करके बेचारा फंसता। सुन ले, इनके वारी वारी ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹ ਵੀ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੈ, ਵੀ ਗਾਲੀਬਾਜ਼, 10 ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ कर। आपके नजदीक भी इब्नुल्लाह कहने वाला रहमहुल्लाह है ना, बात को ना घुमाए, चैलेंज कबूल है, चैलेंज। मैंने तो साफ बात की है कि जो बंदा गालीबाज है, या रसूल अमीनी अहमद नजीर आमिर बात कर रहे हैं, मैं उससे नहीं करूंगा बात। मुफ्ती मुबशर तो कहे ना भी मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मैंने अल्फाज कहे हैं यार, आप नहीं, आप मरते मैदान नहीं है, आप अपने अल्फाज वापस लेना, आप इस तरह करें। आपका मैं अपने वापस लेता हूँ। दोस्तों एक बात वादी हो चुकी है कि ये कबूल है, ये जो है ये माइक लाल नहीं है, ये बात तो कंफर्म हो। मेरे साथ बात करनी है, वो कहते हैं आप माइक लाल नहीं है, वो कहते हैं कि मैदान में निकलना मुखन्नस का काम नहीं है। भाई मैं तो निकला, मैं किसकी मानूं? मैं करूँ, आप कर लो। हज़रत अपनी आंखों से देखते हैं। लो जी सुन लो
जलील साहब मैं आपको कह रहा हूं कि आप माइक लाल है और मुखन्नस नहीं है तो साबित करें कि आप हैं। मैं आपसे अगर आप मुखन्नस नहीं है और माइक लाल है तो अपने अल्फाज वापस लें। अगर आप माइक लाल है और मुखन्नस नहीं और मैं आपसे डिबेट करने को तैयार हूं जलील साहब, आप अपने अल्फाज वापस ले। मैं आपसे डिबेट करने को तो कहे मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ यार। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप माइक लाल है और मुखन्नस नहीं है, अल्लाह की कसम मुखन्नस का काम ही नहीं है मैदान में निकलना। ये देखें मैं सामने बैठा हूँ, मैं कहता हूँ अल्फाज वापस लो। जिस तरह आप मुसलमानों को चैलेंज नहीं था करना, सुन तो लो यार, आप इतना अपना वजन नहीं उठा सकते। पत्नी खाप डालने आए यार यहाँ पे। मैं फिर कोई बात एक दफा रोक तो जाओ यार, बिलाल रोक तो जाओ, सुन तो लो बात यार। फिर माइक खोल ली फिर आपने इतनी बदतमीजी ये इसलिए आपने कल आपका हाल करना था। ਇਸ ਗੱਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੁਣ। क्यों म्यूट कर रहे हो यार? ਇਸ ਗੱਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ यार। जब आपने अपनी लुतरी बंद नहीं करनी तो फिर क्या करें? आपकी लुतरी कौन सा बंद हो रही है? फिर वही जब माइक बंद कर यार, एक मिनट इतने जरा पीछे बैठ कर आराम नाल बैठ के सोने की बारी तसल्ली कर ले, फिर उसके आगे थल्ले बैठ के टिप टिप कर थल्ले ला देता, थल्ले ला फिर ऊपर लेता हूं। बस आ जो छोड़ दो, लाने पाओ। मैंने कहा कि बस जी बस हो गई है, इतना ही वो ਹੁੰਦਾ कर ले बात। ये कहता जी गाली मुझे बस ये कर दो जी, बस कर दो, बस कर दो, ओ बस कर दो भरावो। गालियां निकालता हो, नंगी गालियां निकालता हो कि आप हेलो। उससे बात करेंगे। आप तो उसको सार का ताज और अलामा और बीए थी पता नहीं क्या क्या उसको कह रहे हैं, बोलना भी नहीं आपको आ रहा। जो बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां निकालता है, बदतमीजी और ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾੜੇ ਆ, ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਜੋ ਹੈ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰੋ। 10 ਲਿੱਤਰ ਸਵੇਰੇ ਤੇ 10 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅਮਨ ਰਵੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਡੀ ਸੁਲਝੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਐਸਾ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ, ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ, ਉਹ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ, ਉਹ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗਾਲੀਬਾਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਗਾਲੀਬਾਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਗਾਲੀਬਾਜ਼, ਤੇ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਜਾ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਠਿਓ। मैं करूं जो वो करें, मैं उनसे नहीं करूंगा। वो गालीबाज आपको करूं, आप कर दें। या तो ये हो कि नहीं जी मैंने आप में से किसी से भी ਤੂੰ नहीं ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈਣਾ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਤੇ ਆਖ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਕਿਜ਼ਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਰਫ ਬਿਲਾਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਆ ਜੇ। काल दी खापे हुण उत्ते आके दस कि कहना चाहना है। मैंने बता दिया कि वो गालीबाज है। अगर आपने करना है ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਏ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਏ, बताएं कि आपने ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਏ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਨਾ ਤੇ ਆ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲੈ। जी बिलाल ਇਹਨਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। जी मुझे नीचे उतार दें। जी बिलाल ननीर साहब ऊपर आ जाए, मैंने आपको रिक्वेस्ट। ਮਾਨ ਹਮਾਰੀ ਪਿੱਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਨਬੀ ਹੈ ਤੋਹਫਾ ਗੋਲੜਵੀਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਮਰਜ਼ੋਟਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜੇ। बेशरम कौम। ये करनी है कि जब दोबारा खुतबा जुम्मा लगे, एक तो जो है वो इन्हमाक से सुनिएगा कि प्यारे इमाम क्या बात बयान फरमाते हैं, और दूसरा नीचे जो अल्फाज लिखे होते हैं उनको अच्छी तरह आपने देखना है कि लिखे क्या होते हैं। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਇਤ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਪਿਆਰੇ ਇਮਾਮ। नो प्रॉब्लम यू कैन टेक प्यारा इमाम बोलने लगा था। मुझे लगता है कि वो ना शरारत के तौर पे उसने बात की है। उसे पता है कि हम जो शातम समझते हैं जिनके इन्होंने नाम मुझे पता है एग्जैक्टली बात नहीं करेंगे सिर्फ होना जिन्ने मुसलमान वाजे ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। 10 ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। नहीं एक शर्त है लामा साहब एक शर्त है लामा साहब अमर भाई। You know, I thought it was just one or Amar two bhai. times, and normally I find the conversations when less people. अमर भाई आवाज आ रही ਤੂੰ है। ਚੈਲੰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ? ਤੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ
ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ੋਟਾ ਲੱਭੇ ਸਹੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਕਿਜ਼ਬ ਸਿਦਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇੰਜ ਇੰਜ ਚੁਟਕੀ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਜਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ, ਕਜ਼ਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ, ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਇੰਜ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋੜਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੋੜਦੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਕਿਜ਼ਬ ਸਿਦਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। नहीं आमिर भाई मेरी गल सुनो, उन्हें कहा भी तू कर ले, मैं कहा तू अपने अल्फाज वापस ले, तो मैं उन्हें करना। हेलो ये हुण पता नहीं कौन है अंग्रेजी च गल करन आमिर भाई लगे मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 मुसलमान दी काल चुके तुहाडा काम है उत्थे उहनूं एक एक करके 10 बंदियां दे ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਖੇ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਇਹ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। 10 ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਤੇ ਅਮਰ ਹਕ ਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਸੀਕਰ ਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਨਾ ਕਰ ਲੈ। 10 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਰ ਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? आमिर भाई मेरी आवाज आ रही है? अगर किसी नाल इन्हां 10 चों किसी बंदे नाल गल नहीं कर सकदा ते फिर उन्हें क्यों चैलेंज कीता कि कोई माई दा लाल आ जाए? फिर उन्हें शर्म नहीं आई? ये सारे गालीबाज ने। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੁੜ ਜਾਓ ਫਿਰ। 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਜੋ ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ, ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਆਮਰ ਹਕ ਦਾ ਨਾਂ, ਸੀਕਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਈਮ ਅਵਾਨ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਸਮਾਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ। 10 ਬੰਦੇ ਗਿਣ ਲਓ ਇੱਥੋਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਲ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ WhatsApp ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਮਾਰਿਆ ਤੇ WhatsApp ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਮਾਰਿਆ। ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ 9 ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਗਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਟਵਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਮਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੰਡੋਏ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਐਸੇ ਗੰਦੇ ਆਦਮੀ ਤੇ। मेन मुकदमा ये था कि जमात अहमदिया में 2 मोहम्मद और 2 अहमद हैं। वो असल में बेइज्जत सानी का सवाल ही नहीं था। उन्होंने ये कहा ही नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत सानी को कुरान करीम से साबित करें। उनका ये सवाल ही नहीं था, बल्कि उनका मेन मुद्दा और मेन पर्पज और मेन सवाल ये। आमिर भाई को बंदा गया वा या मेरे दसो मैं वेला वा, हुण मैं जावां। अबू बकर भाई चढ़े है पर वो गल ये किसी ने करता है ना पिया। अच्छा चलो एक मिनट आया मैं। बेइज्जत सानी है ये कुरान करीम से साबित आप करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत सानी तो लाजमन बात है कि रजी साहब ने कुरान करीम की आयत मुबारक बाखिरी नबी पेश कर ली थी। उनका सवाल ये था कि कुरान पाक
ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਈਦ ਬੜੀਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਦ ਬੜੀਦਾ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਇਸ ਈਦ ਬੜੀਦੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਛਤਰੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 10 ਛਿੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਆਖੋ ਚੱਲ ਦੌੜ। ਅੱਗੂ ਤੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਾਈਕਲ ਹਾਲ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਜੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ ਤੇ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ 10 ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਬਕਾਇਆ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਆमिर भाई या कोई बंदा मैंने शेयर करे यार जरीउल्ला दी ब्रॉड, बस लभ गई, मैनू लभ गई बस ठीक। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਹੁਣ ਘੰਟਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਆਹੋ ਉਹਨੇ ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਾਇਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨਾਲ। चीफ साहब बैठे ने, एक मिनट मैंने दियो चीफ साहब ने तो कितना मैसेज करना। ਹੁਣ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਕਰਾ ਗੱਲ ਮੇਰੀ, ਬੰਦ ਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ। ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਏਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ਾਈ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਮੋਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਧਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਗੇ ਬਾਈ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਨਾ। इधर सुनाओ ना ब्रॉड। आमिर नजीर साहब जो है वो आपसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार है जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं पहले भी इस बारे में गुजारिश कर चुका हूँ कि आपके पास सिवाय गाली बाजों के और कोई बंदा मौजूद नहीं है। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि सिवाय गाली बाज, सिवाय शातिम के और कोई बंदा नजर ही नहीं आ रहा आपको। आप देखें उसका चैलेंज दे के आए हैं कि आप मुसलमान नहीं है, आप मिर्जा साहब को बरहक नहीं मानते। जब आप बरहक नहीं मानते, ये चैलेंज आपको भी है। या आप ये कह दें कि आपके हाथ खड़े हैं, कुरान और हदीस से आप दलील नहीं दे सकते, आप उसका रिबल्टन पेश नहीं कर सकते। सिंपल ही बात है यार। कितने बंदे गालीबाज हैं? सबको भी यही कहा है, केड़ा केड़ा बंदा गालीबाज है, पूछो केड़ा केड़ा बंदा गालीबाज है, उन्हें छाड़ के दूजा ले आने कर सकें, को मुनाजरा कर सकें, को बात कर सकें, तभी तो आप दूसरों को पेश कर रहे हैं। अबू बकर भाई यहाँ पे क्या देंगे भाई, आप में कोई हिम्मत नहीं, आप बात नहीं कर सकते। अगला ना दियो, वो भगवान भी चढ़ गया, लाओ लाओ माइक खोलो। गालियां निकालता है, नंगी बिरंगी गालियां निकलवाता है, उसके साथ आप बात करने को तैयार हैं। भगवान भी चढ़ गया, उन्हें हिलन दे, इन्हें गल कर जेड़ी कीती भोसड़ी दिया। माइकल ये आवाज कट रही है, मुझसे कौन बोल रहा है? वलीद साहब आपके सिग्नल नहीं सही है। जरीला साहब तो ज़ियार रसूल अमीनी साहब दूसरा नाम है जी, इनके बारे में तबसरा फरमाएं। ज़ियार रसूल अमीनी, ये पहले 3 नाम पेश हो चुके हैं, इसके अलावा और कोई बंदा नहीं है। चौथा नाम पेश कर दो। मुफ्ती मुबशर साहब जी, इनके ऊपर तबसरा फरमाएं जरा, मैं देखूं आप कितने मर्द मुजाहिद हैं। ये मजाक करने आए हैं। ये पता है क्या बात है? ये वो बात है कि मसलन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग शातिम थे और गालियाँ निकाला करते थे, उनके नाम पेश हो रहे हैं। अच्छा जरीला साहब, तबलीग आप ये छोड़ दें। अच्छा सीकर के साथ बात करेंगे आप? सीकर के साथ, सीकर को मैं नहीं जानता, ये बाकी लोग जानते हैं। बजाय खाक साहब पे सीकर गालीबाज है। बस ये शातिम ही है, शातिम ही है, गालीबाजी है, गालीबाजी है। स्पेसिफिक है, लेकिन ठीक हो गया, ठीक हो गया। उस्मान रिजवी से बात करेंगे आप? उस्मान रिजवी से यार उसकी तो प्रोफाइल ही शातिम वाली है। वो शातिम नहीं अभी सीकर के बारे में उन्होंने कोई राय नहीं दी। ये भी गया। अगला नाम सुनिए। जाहिद से बात करेंगे। जाहिद जमील हफीज
जाहिद जमील नहीं, जाहिद वो जिसके सामने आपके अब्दुर्रहमान ने 43 मिनट का दावा पेश किया था जी। 43 मिनट का दावा? ये मैं जाहिद को जानते नहीं हूँ। ये कौन है? ये कौन है? नहीं जरीउल्लाह साहब, ये कोई लाजमी तो नहीं होता कि जिसको आप जाने उससे ही बात करनी है। उसकी बिलाल से बात कर सकते हैं यार वलीद। असूल तो ये है कि आप किसी बिलाल से बात कर सकते हैं। बिलाल एक मिनट वलीद भाई आप बाद में बात कीजिए, मैं सिर्फ एक बात बिलाल गाली मार। मिर्जा साहब को गालियों के खतूत आया करते थे और वो पैसे दे के वो गालियों के खतूत वसूल किया करते थे और उनको पढ़ा भी करते थे, जवाब में गालियां देते थे और जवाब नहीं दिया करते, जवाब में गालियां दिया करते थे। हालांकि हमारे लिहाज से तो वो कहते थे कि जो गाली मुझे दोगे वो वापस लौटाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मिर्जा साहब ने जो है तजाद लिखा हुआ है जो कि वो गालियां वसूल करते थे और दुआ के बदले में दुआ दिया करते थे, मतलब एक गाल आगे करो तो दूसरा गाल भी पेश कर दो, इस तरह का उनको रवैया था। तो आप इन गाली बाजों से बात क्यों नहीं करना चाहते? क्या आप मिर्जा साहब के ऊपर लानत डाल चुके हैं? जी अच्छा, गुजारिश ये है कि ये वो जुबान है जो मुनकरीन अंबिया और मुखालिफिन इस्लाम किया करते हैं, वो जुबान है सगमी, बिल्कुल बजा वही बात है कि आप उन लोगों के नाम पेश करें जो बंदे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां निकालते हैं, बदतमीजी करते हैं, बदजुबानी करते हैं। तो मुझे बताएं कि आपके बुजुर्गान की अगर कोई इबारत या बुजुर्गान को गालियां निकाली जाए तो क्या अपने आप बुजुर्गान पर लान डाल चुके हैं? अपने बुजुर्गान पर, अपने मुजद्दिदीन पर आप जरीउल्लाह साहब देखिए ना, अब जो है ना मिर्जा साहब उन्होंने भी कहा हुआ है कि मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने गालियां दी हैं, सुनाल अमृतसरी ने गालियां दी हैं, साहब ने गालियां दी हैं, लेकिन उसके बावजूद तो बात करते थे। तो आप मिर्जा साहब से ज्यादा सियाने और समझदार हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप बात कर सकते हैं, उसका मुकदमा लेके आए, आप कर सकते हैं। अबू बकर भाई मिर्जा साहब से ज्यादा समझदार है या उनसे ज्यादा बड़ा भाई? आप अपने बुजुर्गान को मुजद्दिदीन से ज्यादा ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 20 ਮੁਦਈਆਂ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲ ਬਦਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੇ ਨੇ ਤੇ 21 ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। आप करते भी इस तरह हैं। ये वो जुबान है, ये जुबान वो वाली जुबान है जो मिर्जा साहब ने उन 20 मुद्दईयान नबूवत के बारे में बोली हुई है। ये इसके तिलों में भी तेल नहीं है, ये उन लोगों के नाम लेकर है जो गाली। अगला बंदा पेश करो जी। अगला बंदा वलीद भाई शुरू हो जाओ जी। वलीद साहब दसो ये गल ठीक है। मैं कहना मैं इक्के फिर ना जावा, जेड़ा मेरा नाम ले रहा है बार-बार इक्के फिर ना जावा इहदे कोल। अस्सलाम वालेकुम जरीउल्लाह साहब, मेरी आवाज कट गई थी, क्या हाल है आपका? भगवान भाई मैं थोड़ी सी कर लूं बात। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी आप पहले कर लें, मैं फिर म्यूट निकालता हूँ जी। मुझे ठीक सिर्फ है, उससे कहना था कि जब टाइम आए तो मुझे 2 मिनट सिर्फ दीजिए। जरूर जरूर जनाब, आपको इसी ऊपर ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਚੈलेंज ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ? अच्छा बात इस तरह है तो थोड़ा शुरू से स्टार्ट करते हैं बात करते हैं शुरू से स्टार्ट ना, ताकि थोड़ी सी ना कोई बेहतरी आ जाए, शायद कोई रास्ता निकले। अच्छा ऐसे है कि भगवान साहब आए थे हमारी ब्रॉड पर ना, तो इन्होंने कहा कि आपने एक चैलेंज दिया है और चैलेंज आपका उन्होंने इस तरह हमारे सामने दोहराया, तो मैं दोहराता हूँ। तो पहले आप बताएं कि ये ऐसे ही उन्होंने ठीक दोहराया ना? आप भी कुरानिस्ट हैं? नहीं आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, सिर्फ अभी चैलेंज की बात हो रही है। चैलेंज की बात करें, वैसे पूछ रहा हूँ, बता दें कि आप कुरानिस्ट हैं? नहीं मैं मुसलमान। ये कुरानिस्ट मुसलमान नहीं होते जी जी सर, अभी जो बात हो रही है अभी उसकी बात करते हैं ना। मैं अभी आपकी तारीफ नहीं पूछ रहा। नहीं वो नहीं ज़िमनन बात हम बाद में कर लेंगे, कोई मसला नहीं। मैं इधर ही बैठा हूँ, मैं ज़िमनन बात करके आपसे जाऊंगा, कोई मसला उसके लिए मैं अलग बात। भाई आप एक दूसरे को आगे पेश कर रहे हैं, धकेल रहे, तू गल कर, मैं नहीं करनी भाई, तू कर ले, मैं नहीं करनी तू कर ले। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसको आगे धकेला जा रहा है जी जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ बेहतरीन भाई, मैं और इसको वलीद भाई सुन रहे हैं आप? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलीद भाई सुन रहे हो? नहीं मानता और कहता है नबी सल्लम का फरमान दुनिया में है ही नहीं, वजूद ही कोई नहीं उसका। वलीद भाई सुन रहे हो? ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੋ ਕੋਈ ਚਕੜਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾनिस्ट ने। ठीक है अब आप देखिए, मैंने आपकी बात सुनी है ना, तो मैं आपको इसका ज़िमनी जवाब देता हूं, फिर हम मेन बात की तरफ आए। भाई मेरी बात उसको ये भी नहीं पता, वो कहता है कि ये कुरान पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं उतरा। चैलेंज का तो कीता सी फिर कोई पता नहीं है, उन तो फासगी जान से करती है अंदर। वो आपका नजदीक मुसलमान है? आप बताइए, फरमाइए। होगी बात आपकी भाई? जी होगी, मैंने कहा हो गई आपकी बात ना? जी होगी। चले बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने सुना था कि आप ऐसे ही अपनी बात करते हैं, फिर आप कहते हैं कि जो दूसरा बात करे ना फिर उसकी बात पे बोलना नहीं है। तो चले देखते हैं फिर अब ऐसे चलता है कि नहीं चलता। हाँ जी मेरे नजदीक अगर भगवान साहब का यही अकीदा है जो आपने अभी बयान किया है
या किसी भी बंदे का ये अकीदा है, मैंने भगवान का भी नाम ले लिया और किसी भी बंदे का ले लिया, तो मेरी नजर में वो पक्का काफिर है। ठीक है, अब बात आगे करते हैं। अब बात ये है कि इन्होंने आके बात की थी, इन्होंने आके बताया था कि जरीउल्लाह साहब ने ये कहा है कि कोई भी माई का लाल हो, कोई भी, इस्तिस्ना अभी किसी को आपने नहीं दी, कोई भी माई का लाल हो जो मिर्जा साहब की सदाकत पर या दूसरे अल्फाज जो है ऑपोजिट साइड उस पर बात करना चाहे कुरान से, तो मैं मेरे सामने उसे पेश करें, मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूँ, मेरा ये चैलेंज है। ये बात ऐसे ही आपने की थी? बिल्कुल ऐसी बात की, ये बात रिकॉर्ड में भी मौजूद है, बिल्कुल ऐसी थी। ठीक है, चलें जी, माशाल्लाह, ये होगी आपकी पहली बात, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि जब हम ये कहते हैं कि कोई भी आए, या मैं यहाँ पर बैठ के ये कहूँ आपको कि कोई भी अहमदी जमात का बंदा मेरे सामने पेश करें, मैं उससे बात करूंगा इस अकीदे के मुताबिक, तो इसमें मैंने किसी को इस्तिस्ना दी हुई है या मैं भी सारे ही ओपन है मेरे लिए, या मैंने कोई मख्फी शर्त अंदर रखी होती है? बात होगी आपकी जी, मैंने म्यूट रुक गया हूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा प्यारे भाई, मेरी ये बराड तकरीबन रोजाना लगती है और तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा लेट देर से, यानी जर्मनी टाइम के दोपहर 3 बजे 3:30 बजे 4 बजे तक मैं लगा लेता हूँ। मैं रोजाना यही बात करता हूँ कि भाई जिस बंदे ने बात कर रही है ऊपर आ जाए। मैं यही कहता हूँ जिस बंदे ने भी बात करनी है ऊपर आ जाए, उसमें इस्तिस्ना ऑटोमेटिकली होता है, यानी ऐसा बंदा ऊपर ना आए जो गालीबाज। हम तो गालीबाजों से बात नहीं करते। मैं तो बार बार ये कहता हूँ, मसलन मैं भी ये कहता हूँ, अगर आप चले जाते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई अगर किसी ने ऊपर आके कोई सवाल करना है, किसी ने अगर ऊपर आके कोई बात करनी है तो वह कर सकता है। आप किसी ने में सारे आ जाते हैं, लेकिन वो नहीं आते जो गालीबाज हैं, जिनको हमने नॉमिनेट किया हुआ है कि हम उनसे बात नहीं करेंगे, उनको तो हमने अपनी वो ब्राड पे ब्लॉक किया हुआ है। मैंने, चूंकि ये नई आईडी है, इस आईडी पे कुछ लोग ब्लॉक नहीं है, मैंने कहा चला तड़प नहीं होता, इसने के लिए नीचे बिठा देते हैं, वो नीचे बैठ के सुनते रहे, ऊपर नहीं लेते। तो जब मैं ये बात कहता हूँ कि जो भी कर ले, उस जो भी में भी गालीबाज शामिल नहीं, ये मेरी बात की वजाहत जी। ये ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने किन किन लोगों को वो जो है उसमें से निकाल दिया है, कोई भी कि में से, वो नाम थोड़े बता दें ताकि फिर उसके अलावा कोई देखा जाए ना। मैं बताता हूँ जो नाम मैं जानता हूँ, बड़ी लिस्ट है आपकी। ठीक है, जिन लोगों को मैं जानता हूँ टिक टॉक पे, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, बाकी खादसात भाई भी मौजूद हैं, चीफ भाई भी मौजूद हैं, ये बेहतर मुझसे जानते हैं क्योंकि ये टिक टॉक पे मुझसे ज्यादा पहले लिखे हैं। मैं जानता हूँ बिलाल हनीफ को, इसको मैंने सुना है, ये बंदा बदतमीज और बदजुबान नहीं है। अपनी बराड पे अगर ये कोई लफ्ज बोलता भी है तो बड़े मोहतात अंदाज से बोलता, जितना मैंने इसको सुना है। इसको आप बुला लें, इससे बात करवा लें, मैं कर लूंगा। अगर नहीं, मैंने पूछा है कि गालीबाजों की लिस्ट कितनी बड़ी है आपके पास? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिनसे बात करनी मैं उनका नाम पेश कर रहा हूँ ताकि बात वाजी हो जाए। तो फिर हर एक माई दा लाल क्यों आके अल्फाज वापस लगे, अल्फाज वापस फिर अल्फाज वापस ले, फिर क्यों आके कोई माई दा लाल आ जाए? अब्बासी वो भी बराड लगाता है, उसको भी ले आए। तीसरा बंदा उसके अलावा ये नहीं का, ये वलीद साहब का भी नाम ले, ये वलीद साहब का भी, आपका भी नाम ले लिया, ये ले। अच्छा, उसके अलावा बंदे गालीबाज नहीं और बदजुबान, उनका नाम ले, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। चीफ भाई आप भी इसमें करना पड़ेंगे। ये 2-3 इस वक्त बंदे हैं ये, और इनका खास तौर पे इनसे मेरा ख्याल है हर वक्त बात हो सकती है। वेरी गुड जी, वली साहब आप चूंकि आए हैं तो आपसे बेहतर बात हो सकती है। ये नहीं, वो नीचे एक और बंदा भी कह रहा है कि अली अकबर से तो आमर नज़ीर पे बात नहीं करता। मैंने कहा होगी बात आपकी भाई, होगी जी मेरे भाई, होगी बात। अच्छा, मैंने कहा गुजारिश मेरी ये थी कि वो जिस टाइम आप फिर चैलेंज दे रहे थे ना, मेरे ख्याल में वो होता है अक्सर औकात इंसान जब उसका एड्रेनलिन इंक्रीज हो जाता है ना, या वो गुस्से में आया हो, तो फिर वो ये बात कर सकता है ना, ऐसे जैसे आपने की होगी। आप भी गुस्से में होंगे उस टाइम, जज्बाती भी हो गए होंगे, तो आपने कह दिया होगा कि कोई भी मेरे सामने ले आओ। और अभी मैंने आपको पूछा कि कितने लोग जो हैं जो गालीबाज की लिस्ट में हैं, तो आपने माशाल्लाह से मेरे सामने सिर्फ 1-2 नाम ही ले सके हैं कि मैं इससे बात कर लूंगा, इससे बात कर लूंगा और इससे कर लूंगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ना मैं किसी को जानता हूँ, और जिनको मैं नहीं जानता उनसे मैंने बात करनी नहीं है, और जिनको मैं जानता हूँ वो सब गालीबाज हैं। तो फिर आपको मेरे ख्याल में इन फ्यूचर के लिए मेरी एक एडवाइस है, ये सारे लोग मुझे जानते हैं, मेरी एक एडवाइस है आपको कि फिर चैलेंज देखें, हर बंदे को देने का बहुत शौक होता है इधर, क्योंकि टिकटॉक है ना, सब बात करना जानते हैं, सबको शौक है चैलेंज देने का। फिर आपको ये कहना चाहिए इन फ्यूचर और अभी भी कि यार मेरा ये चैलेंज है, बिलाल हनीफ साहब आओ, वलीद इफ्तिखार तुम आओ, और जिनको मैं नहीं जानता वो बिल्कुल ना आए मेरे सामने, मेहरबानी है।
اور یہ ایک بڑی لسٹ ہے، یہ گالی باز ہے، ان کو بھی نہیں لے کر آنا۔ یہ چند مسلمان ہیں جو یہ نئے ہیں، جنہوں نے ابھی اپنی تحقیق مرزا صاحب کے اوپر سٹارٹ کی ہے، وہ آ سکتے ہیں، یا بلال حنیف آ سکتا ہے، یا ولید آ سکتا ہے، بس یہ چند کے لوگ ہیں، باقی الحمدللہ میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ ایسے بات کرتے ہیں تو ادھر میرے خیال میں کوئی بھی نہ آتا آپ کے پاس۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی ولید صاحب، گزارش یہ ہے، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، جب میں یہ بات بیان کر رہا تھا میں غصے میں تھا، دوبارہ سن لیں۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی مائی کلال جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر بات کر رہی ہے، یہ خاکسار حاضر ہے، بندہ ناچیز حاضر ہے۔ فٹے منہ تیری پیدائش۔ میرے لہجے میں غصہ، تلخی، جذبات پن کو لگا نہیں لگا، میں اپنی بات دیکھیں وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، میں پھر یہ بات بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو بندہ بھی گالی باز نہیں ہے اس کو لے آئے۔ میں نے آپ کا بھی نام پیش کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ دوسروں کا نام تو پیش کر رہے ہیں، آپ خود نہیں بات کر سکتے، یا پھر آپ در پردہ مرزا صاحب کو سچا مان چکے ہیں، یہ وجہ تو نہیں ہے۔ اگر تو آپ سچا مان چکے ہیں اور آپ کو آخو اسی مرزا صاحب دے سارے فراڈاں نوں نہیں جان دے، اسی مرزا صاحب دیاں سارے فراڈولنٹ ہسٹری نوں نہیں جان دے۔ اب اس کو پرووک کر رہا ہے ولید ہاں کو جی، پرووک ولید کر رہا بھائی ہے۔ وہ خود بھی نہیں بات کر رہے۔ انہوں کہنا میں جانتا نہیں انہوں نے سارے فراڈاں پیش کیا ہے، میں نے آپ کا نام لیا ہے، میں نے اس کے علاوہ وہ بلال حنیف صاحب کا نام لیا، 3 بندے نام لیے، تینوں میں سکت نہیں ہے بات کرنے کی، یا آپ میں نہیں سکت بات کرنے کی۔ ابھی قرآن پاک پہ رکھ کے بات کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنی جو بات غصے میں کی تھی، جذباتی کی تھی، کیا واقعی میرے پاس کوئی دلیل تھی یا کوئی بات تھی یا نہیں تھی، وہ بھی پتہ لگ جائے گا۔ سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی الگ بات نہیں میں نے کی۔ الفاظ واپس لے لے نا، ایک باری الفاظ واپس لے لے۔ گالیوں کی لسٹ بہت بڑی بنائی ہوئی ہے، تو آپ اس کو منیمائز کریں یا اس میں ایسے لوگ ایڈ کریں جو واقعی بات کر سکتے ہو تمیز کے دائرے میں۔ تمیز دا فیصلہ نے مرزائیاں کرنا ہے، تمیز نال پہ کردا ہے، بدتمیز نال پہ کردا ہے۔ گالی بازیں سننے جائیں کون کون نہیں ابھی آپ کی اچھا یہ اس طرح ہے کہ پہلے آپ بات کریں گے، پھر خاکسار بھائی بات کریں گے، پھر آپ ان کو روک کے پھر دوبارہ بات کریں گے۔ وہ اگلی باری میں بتا دیجیے گا نا، ایسے نہ کریں، ایسے نہ زیادتی نہ کریں۔ آپ نے کرنی ہے زیادتی تو کریں آپ، لیکن ایسے نہ کریں۔ آپ نے بات کی، پھر آپ رک گئے تھے، پھر خاکسار بھائی بول رہے ہیں، پھر آپ نے دوبارہ آپ کو یاد آیا کہ یہ بات ہے، وہ آپ اپنی باری میں اگلی باری میں کر لینا، میں نے کب منع کیا آپ کو؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ زیادتی نہ کریں آپ۔ میں نے ادھر بار دفعہ آپ کی براڈ کے نیچے سے آیا ہوں، آپ کا یہی براڈ کا طریقہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میری بات کے بعد جب میں میوٹ کروں گا تو پھر میں بولوں گا نہیں دوبارہ، اب مجھے سنیں، میں بولوں گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات نہیں میں کر رہا آپ کے ساتھ کہ میں نے مرزا صاحب کو سچا مان لیا ہے اور سچا اس لیے میں نے سمجھ لیا ہے، اس لیے میں عامر نذیر صاحب کا نام لے رہا ہوں یا میں اس کا نام لے رہا ہوں یا میں اس کا نام لے رہا ہوں، یہ بات درست نہیں ہے۔ میں اس کے اپوزٹ بات ابھی کرنا نہیں چاہ رہا آپ کے ساتھ۔ آپ جب اس طرح کی بات کریں گے تو میں اپوزٹ بات کروں گا، وہ ہماری کوئی بہتری نہیں ہوگی، ہم کسی نقصان کی طرف چلے جائیں گے نا۔ میں اس ٹائم آپ سے ایک چیز طے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ اسی طرح ہی ہے کہ جب مرزا صاحب نے عبداللہ آتم صاحب کے ساتھ بات کرنی تھی نا، تو کچھ لوگ بھیجے تھے طے کرنے کے لیے گفتگو کو نا، لیکن عبداللہ آتم نے آگے سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کیوں تسی نہیں گل کر سکتے اور تمہیں نہیں بات کرنی آتی، تم مرزا صاحب کو کیوں آگے کر رہے ہو؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی۔ ہر بندہ جو جاتا ہے وہ ہمیشہ یہ سمجھ کے جاتا ہے کہ یار جس کے لیے میں جا رہا ہوں وہ میرے سے زیادہ علم رکھتا ہے اس بارے میں، وہ میرے سے زیادہ سمجھتا ہے ان چیزوں کو۔ آپ کسی جگہ سے نکلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، مرزا صاحب کی کتابوں کا مجھے کم علم ہے، میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں عقل کل ہوں، میں عالم ہوں، میں آپ سے جناب مناظرہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ میں اپنی نظر میں جس کو سمجھتا ہوں کہ جو مرزا صاحب کی تمام کتابوں کا علم رکھتا ہے، جو مرزا صاحب کے ہر معاملے کو، ہر بایوگرافی، ان کی ہر لائف کے ایک ایک پہلو کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ ان کی پوری زندگی کو سامنے رکھ سکتا ہے میرے سے اچھے طریقے سے، تو میں اسے پیش کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ جو مرزا صاحب کی طرف سے جاتے تھے وہ بھی غلط کرتے تھے، انہیں خود بات کرنی چاہیے تھی، مرزا صاحب کے لیے نہیں جانا چاہیے تھا انہیں، تو میں کہوں گا ہاں یار یہ آپ کی بات درست ہے، میں غلط ہو گیا ہوں اس جگہ پہ۔ لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے میرے بھائی۔ میں نے کب کہا ہے یہاں پر آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، عقل مند ہیں، آپ نے میرے سے بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہوں گی، میں نے تو ابھی مرزا صاحب کی چند کتابیں بھی پوری نہیں پڑھی، لیکن جن کو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں بھائی ان سے بات کریں نا۔ آپ بات کریں گے اس کا کچھ نتیجہ نکلے گا، کیا پتا میرے اوپر وہ نتیجہ ہے، کیا پتا میرے جیسے 10,000 لوگوں کے اوپر اس کا نتیجہ ہے۔
लेकिन आप तो पहले ही चैलेंज देने के बाद आप निकल गए हैं बीच में, साइड पे हो गए। हम जैसे लोगों को तो ये सामने नजर आ रहा है खड़ा, इस टाइम निशान सामने नजर आ रहा है कि भाई साहब आप तो कल वाली बात पे दोबारा नहीं आ रहे, तो आपने फिर कहाँ खड़े होना है भाई? जरी भाई मुझे भी लो जी मुरब्बी साहब आ गए। जरी भाई के साथ नहीं, मैं वन बाय वन ही बात कर सकता हूँ। इतनी लंबी तकरीर ना करें वलीद साहब, आप इतनी लंबी तकरीर ना। सोड़े पे आ गए मिर्जाई, वलीद ने सोड़े पा लेने मिर्जाई। हर एक चीज का एक वक्त होता है, एक कैफियत होती है। मिर्जा साहब ने जो किया वो उन्होंने खुदा के फजल से, अल्लाह ताला की रहनुमाई से किया। जब हम आपको कह रहे हैं तो साला क्रिश्चियन करवाया, अल्लाह ताला की रहनुमाई से साला क्रिश्चियन करवा लिया। अक्सर लोग गालीबाज हैं जो इंतहाई शातमियत करते हैं। वलीद साहब से कम अज कम, वलीद साहब से मेरा कम अज कम नहीं तो 2 साल से ओए इन्नी गल है वलीद साहब नु मिर्जा साहब दे सारे फराडियां दा नहीं पता। साहब ने आज तक गाली नहीं की। गाली इस गल तो जिन्हों तुसी गाली पियांदे हो वो मिर्जा साहब दे फराड ने, समझ भी आ जाए। फ्राडुलेंट ये जारी रखते हैं ताकि कोई ये ना समझे कि इसको समझ आ गई या नहीं, ये एक अलग मजमून है। लेकिन वलीद भाई जब एक जरी भाई आपको मिर्जा साहब दे सारे करतूतां दा सानू पता है, साडे सामने बबो किसी से करवानी है। बात ये है कि कोई शरीफ नफ्स आप लेके आए, ओ शराफत दा फैसला तुसां करना है। इख्तिलाफ शरीफ नफ्स तुसी जज हो, इख्तिलाफ में शरीफ नफ्स नु लेके आओ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਲਈਏ, ਕਰੈਕਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੱਥੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲਣ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਨਫਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਲੀਮ ਫਿਤਰਤ है ना, ऐसे भी एतराज ही कर रहे हैं दो जो अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं। वलीद भाई सुनते पे हो? वलीद भाई आदत दी गिरफ्त कर लीजिए। ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵਲਾ ਤਸੁਬੁੱਲਜ਼ੀਨ ਯਦੂਨ ਮਿਨ ਦੂਨਿल्लाह ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਮਕਾਰ ਤੇ ਫਰੇਬੀ ਆਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਛੋਟੀ ਕਰ ਤਕਰੀਰ, ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲੈ, 2-2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ। गाली दी है इन्होंने कभी, जिन्हां नूं अल्लाह तो इलावा पुकारदे ने उन्हां नूं मिर्जा साहब गालां क्यों कढियां? आमिर भाई एक मिनट, मैं पहले पिछली गल मुका लवां, मैनूं पिछली गल दा जवाब दे। अब्दुल्ला आथम ने नबी पाक बारे कोई गलत गल्लां कीतियां सी ते मिर्जा साहब गए सी गल करन वास्ते। मिर्जा साहब आप आदे ने गालां कढी नबी पाक नूं अब्दुल्ला। बस एक मिनट रुक जाओ, हुण रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। जरी भाई की जिससे बहस, उन्होंने एक चैलेंज दिया कि किसी शरीफ और नफ्स को ले आओ और सदाकत मसूल बहस कर लो। अब इसमें क्या बहस है कि जी अच्छा मुझे भी कर दी, थोड़ा दे दे टाइम भाई। वलीद साहब मैंने अपना टाइम आपको दिया था, मुझे फिर जाना है, मुझे सिर्फ वेरी लास्ट, बस एक लास्ट सिर्फ 2-3 बार आखिरी कीजिएगा प्लीज आप। मैं आखिरी बात करूंगा, फिर मुझे भी जाना है। मैं जी जरी साहब सुन रहे हैं ना आप बात? जी मैं सुन रहा हूँ, मौजूद है। जी जरी साहब मुझे एक बात का आप जवाब दे दें तो मैं फिर आपसे नहीं इजाजत इंशाल्लाह लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर बात ना अभी फिलहाल सिरे नहीं चढ़ सकती। ठीक है, मैं सिर्फ ये आपको पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने ये मौकफ बनाया हुआ है कि चूंकि मिर्जा साहब को ये चंद लोग हैं जो मिर्जा साहब के बारे में गलत बातें करते हैं या उनको गालियां देते हैं, तो हम इनसे बात नहीं करेंगे। यही मौकफ है ना आपका इस टाइम? जी इस मौकफ के ऊपर आप चल रहे हैं, ठीक है? जब मिर्जा साहब ने अब्दुल्ला आथम से मुनाजरा किया था, तब मिर्जा साहब को क्या नहीं पता था कि अब्दुल्ला आथम जो है वो अंबिया कराम जिनको वो नहीं मानता? वलीद साहब आप क्यों नहीं, ओ खोता खुब गया, ओ मरबी दियां चीकां निकलियां, इसने खुद फंसना है, इसको करने दे बात। ओ मरबी दियां चीकां निकलियां। ये म्यार जो बयान कर रहा है नबी हजरत में से, मैं इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करूंगा तो उसको समझ नहीं आने की हुआ क्या बात। हौसला कर लो। मैंने सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा है जी, क्या अब्दुल्ला आथम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपनी जुबान दराज करता था या नहीं? और अगर करता था तो मिर्जा साहब क्यों उससे बात करने गए? बस मिर्जा साहब ने आपके वाला ये अकीदा क्यों नहीं अपनाया कि गालीबाज से बात नहीं हो सकती? ठीक, अगर तो आप मिर्जा साहब के मानने वाले हैं तो फिर अब्दुल्ला आथम से मिर्जा साहब ने बात की थी, आपको भी कर लेनी चाहिए। ठीक जी कर लें बात। मुझे जैसे मैंने अपने अल्फाज बड़ी अच्छी से चुने हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे आपकी दिल आजारी हो, आप भी प्लीज मेहरबानी कीजिएगा। नहीं मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा जब तक कोई गलत बंदा ना करे। जी बहुत बड़ी गुजारिश ये है
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ رضواناللہ علیہم اجمعین کے سامنے کئی شاتمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالی، بدتمیزی کی، بد زبانی بھی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات بھی کی، ان کو جوابات بھی دیے. لیکن کیا آج اگر کوئی بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نکالے، بدتمیزی کرے، علامہ صاحب پھر پھنس گیا، کہ آپ اس سے بات کرتے ہیں؟ پھر پھنس گیا. منشی قاسم نے کی سی، منشی قاسم نے مولانا ثناء اللہ احمد سعید نے گل کی تھی. کے اندر سٹو، فیس بک پہ رپورٹیں مارو، ٹک ٹاک پہ آ کے رپورٹیں مارو، یہ کرو وہ کرو، یہ کام کرتے ہیں آپ. تو جو آپ ایدا جواب پتا کی ولید بھائی، ولید بھائی دو جواب دو. منشی قاسم والا ایدا جواب ہے کہ کیا اسی کوئی چیلنج کیتا ہے اس طرح دا کہ جیڑا مرضی مائی نے لال جمیا لے وے، اسی چیلنج نہیں کیتا. اگر کریں گے اسی ہر ایک نہ کریں گے، بھاویں کوئی شاتم ہویا، بھاویں کوئی جن نبی پاک نو گالاں کرے، اگر اسی ایسا تو چیلنج کریں اسی زبان تے پہرا دیں گے. تو جیڑی زبان کیتی تے پہرا دے بزدلا، تیاں چھڑک کے تے اپنی تمبی گلی کر کے بھا دے. کر لوں گا. حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خدا کا الہام تھا، خدا کا وعدہ تھا، کوئی الہام نہ گیا، الہام تو نہیں گیا. جنڈیالے میں بھی آپ سے بات کر لوں. جنڈیالے عمر بھائی اے بھی جھوٹ بولن لگیا ہے کہ نہ کرو آپس سے اس ٹائم گل نہ کرو. کہنے والے نال نبی رک جاؤ، گل نہ کرو، میں تہاڈی بروڈ تو سن رہا ہوں. رک جاؤ عثمان بھائی میوٹ کرو. اس کی گردن مارنا آپ کے نزدیک فرض ہے. من سب نبی فقتلوہ کے الفاظ تک آپ بیان کرتے ہیں، اور جب ہماری بات آئے جی آپ کے مرتے صاحب کو گالی بھی نکال رہا ہے جی، مرتے صاحب اسی تے چیلنج دیتا ہی نہیں نا، تو چیلنج دیتا ہے. چھوڑ رہے ہیں تو بھائی اگر ایسی ہی بات ہے، ہن دوڑن لگے ہیں بزدلا کے اوپر جو تبرہ کرتے ہیں، بدتمیزی اور بدزبانی کرتے ہیں، قانون ختم کروائیں. 298 اور 295 کا بات کیا کریں ان سے، اس قانون کو ختم کروا دیں. ایسی بات بیان کرنا، یہ آپ اپنے ہی معیار کو اور اپنے ہی باتوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. دوسری بات میں اپنی بات کر کے ختم کرتا ہوں. آخر بات میں یہ کرتا ہوں میرے پیارے بھائی، میں یہ کہتا ہوں، میں نے الفاظ پھر دہرایا، یہ آواز یوٹیوب پہ ریکارڈ ہو رہی ہے، یوٹیوب پہ بھی لوگ لائیو سن رہے ہیں، پہلے بھی موجود ہیں. ایسے نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی نیند میں یا نشے میں یا بے ہوشی میں سر کے بات بیان کر رہا ہوں. میں بہوش و حواس یہ الفاظ پھر بیان کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی قسم کھا کے یہ بات بیان کرتا ہوں کہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی صداقت اگر میں قرآن کریم سے ثابت نہ کر سکا، میں اسی لمحے اسی وقت جماعت احمدیہ کو چھوڑ کے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. جے تو صداقت ثابت کر گیا تے اسی تینوں منہ منگیا انعام دیاں گے. بندہ وہ لے کے آئے جو بدتمیز، جے تو سچا ثابت کر گیا تینوں منہ منگیا انعام دیاں گے. میری یار حوصلہ تو کر لے بھائی، کیوں اتنی کال پڑ گئی آپ لوگوں کو؟ میں بھگوان صاحب تجھے تو چپ کرو، تم موٹر رکھو. ولید بہترین گل پہ کرتا ہے. کھول رہے ہیں دونوں مائک سے شور آتا ہے. میں عرض یہ کرتا ہوں کہ میں نے احمدیت کو قبول کیا ہے اس وجہ سے نہیں کہ مرزا صاحب میرے کوئی چاچے کے بیٹے یا پھپھا جی تھے، ہرگز نہیں. میں پہلے بریلوی ہوا، دیوبندی ہوا، اہل حدیث ہوا، ان اوے کہانیاں نہ سنا فراڈولنٹ، مطالعہ کی، کہانیاں نہ سنا، تحقیق کی. میں نے احمدیت کو حق پر پایا اور میں نے اس کو قبول کر لیا. تو اس لیے اس سے ہماری بات کا ویسے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بات سے کوئی تعلق نہیں تھا میرے خیال میں، لیکن کریں آپ، یہ بہتر بات. جو باتیں آپ کر رہے تھے عبداللہ آتم والی، باقی یہ باتوں کو تعلق تھا. انہوں کو ٹائم لا لے 2-3 منٹ جنی مرضی کر لے، جیڑی مرضی کر لے. مجھے 5-5 منٹ دیا تقریراں کر دیو. میرا رسول کہہ رہے تھے کہ جری بھائی آپ کی، ولید بھائی نے 1 منٹ گل کی تھی، مائک کھولے. پھر آپ کسی کو روکتے نہیں ہیں، تو میری بات آپ نے کم سے کم 5-6 دفعہ روکی ہے. میرا اصول میں نے پرسنل انفارمیشن دی ہے، توڑ رہے ہیں. نہیں آپ پرسنل انفارمیشن تو نہ دینا، بات تو ٹاپک تک رکھیں نا. میں پرسنل انفارمیشن نہیں دے رہا، میں صداقت کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا جی میں نے کتنی جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں، میں کتنا پیسے کما رہا ہوں، میں کہاں رہتا ہوں، میرے فلاں کا کیا نام ہے، یہ نہیں بتا رہا. میں آپ کو اسی موضوع کے اوپر یہ بات بیان کر رہا ہوں، صداقت مسیح کے اوپر ہی بات بیان کر رہا ہوں. یہ بات میں نے بیان کی. میں نے کوئی پرسنل یہ ذاتی انفارمیشن بھائی نہیں دی، نہ میں دیتا ہوں نہ کسی کو دینے دیتا ہوں. جو بندہ مرزا قادیانی سچا ثابت کرے انہوں منہ منگیا انعام دیاں گا. میں چیلنج کر دو میری طرفوں کہ اگر کوئی بندہ گالی باز اور شاتم نہیں ہے اس کو لے میں بات کرنے کو تیار ہوں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے میں آپ سے بات کرتا ہوں. جی اچھا یہ کون ہے ملک صاحب؟ مجھے تو یہ نہیں پتا ملک صاحب کون ہے. بھائی ملک صاحب کون ہے؟ ملک صاحب نہیں، میں نے مربی صاحب کہا ہے. اچھا نہیں بات تو آپ سے کرنی ہے نا، آپ ایسے نہ کریں. بات تو آپ چیلنج آپ نے دیا ہوگا، یہ تو نہ کریں کہ آپ کی آخری بات ہے، آپ جا رہے ہیں اس لیے میں نے عرض کیا. نہیں ابھی رک جائیں نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، رک جائیں. جری بھائی اچھا میں نے آپ کو یہ کہنا تھا، جری بھائی فضول بحث کر رہے ہیں. وہ چیکاں مربی دیاں، بلا وجہ یہ چیکاں مربیاں دیاں. بلال مجھے آسمان پر لے کر چھڈنا نہیں انہوں نے، چھڈنا نہیں.
ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿੱਲਾ ਠੋਕਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ भगवान ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੋ उसकी बात। भगवान साहब आप चुप कर दें, उन्होंने आपको काफिर कह दिया, आप चुप कर दें बिलाल। जी मैंने उनसे बात भी नहीं करनी, मैंने आपसे बात करनी है जरील। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वलीद फजूल, देखिए यार वो कहते रहे काफिर, मैं उनसे तो नहीं बात करने आया ना। ये वलीद फजूल है ब्रॉड है जरी भाई, मैं उनसे बात करूंगा तो उनकी ब्रॉड पे कर लूंगा। जरी भाई बात सुने, बात ये है कि ये वलीद, मैंने पहले भी इनकी बड़ी मैंने तारीफ की तो इनको नबी नहीं मैंने समझ लिया या कोई बड़ा पारसा नहीं कह दिया। मैंने कहा ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਹਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? बात ठीक है, मैंने ये भी कहा कि ये फजूल बहस करता है, बात को फजूल बहस करता है वलीद भी। छोड़ो पर वलीद ਨੂੰ। वलीद भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦਵਾਂ, समझती आ जाए। ये चंद दिन पहले एक ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਪਿਛਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ। ਆਹੋ चुप करे, पिछली तो मैंने ठोक लेने दो। मुरब्बी साहब उधर माइक खुले वलीद, सारे लम्बे पै जाओ, सारे माइक म्यूट कर लो, तो हाथ चुक लो, ये वली साहब निकाल कर दो, सारे चुप कर दो। नहीं मेरी बात सुने ना जरी भाई, जब आपने बात की, तरीका है, कोई बंदा बात कर रहा है, मुरब्बी साहब बात कर रहे हैं, आपसे सीनियर है, उम्र में भी बड़े हैं, तजर्बे में बड़े हैं, इल्म में बड़े हैं, और आप उनको जरी भाई मैं तीन लोगों की सिर्फ एक बात का जवाब दे रहे, तीन लोगों की बात का मैं अकेला कैसे जवाब दे सकता हूँ? ये कौन सा मेरे ऊपर कोई तरीका वारिद करें आप? जरी भाई इसको नीचे उतार दे, फजूल इसने बहस नीचे उतारो वलीद ਨੂੰ। 2-2.5 साल से मैं इसको देख रहा हूँ, फजूल बहस। आखिरी नीचे उतारो वलीद को। वली साहब मुझे बताएं कि आपने खुद बात करनी है। अच्छा पिछली बात जो आपने की है उसका मैं कोई बात नहीं कर सकता उस पर, उसको छोड़ दे, आपने बात खुद करनी है। वो किस लिए छोड़ दिया जाए? ये तो समझ नहीं आता क्यों छोड़ दिया जाए। आप अगर मुझे एक मिनट तो रुक जाओ यार, सुन तो ले, मैं वजह बताता हूं क्यों छोड़ के बड़े हैं। मैं कह रहा हूं सुन ले कि ਉਹ ਮਿਊਟ ਕਰਦਾ ਵਲੀਦ, ਕਰਨ ਲਾ ਪੇ ਮਿਊਟ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਲਾਣੇ ਵਲੀਦ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ। फिर आप करेंगे, फिर मैं करूंगा, तो ये एक तुलानी गुफ्तगू चलती जाएगी, इसका फायदा क्या है? इसलिए मैंने आपसे सिंपल ये पूछा है, तो भैया आपने मैंने कहा करनी है। हाँ मैं बताता हूँ, अब रुक जाए एक मिनट के लिए। जिस दिन मैं आपने गुफ्तगू खुद करनी है, मुझे ये बताएं। वाह 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 सुभान अल्लाह, बस मतलब एंड हो गया। आपने गुफ्तगू खुद करनी है, वही पूछ रहा हूँ कि एंड आ गया बस मेरी आपकी बात का एंड आ गया। आप बात कर रहे हैं, मैंने तो रिकॉर्डिंग जरी भाई वो जो इतने बड़े बड़े आप दावे करते हैं आप लोग कि हमारी ब्रॉड पर आए हैं, और मैं तो अभी इतना भी नहीं जानता मिर्जा साहब के बारे में कि उन्होंने कितनी किताबें लिखी हुई हैं, उनके नाम पूरी तरह नहीं मैं जानता। मुझे हैंडल करने के लिए 6 लोग बात करेंगे। साहब की सदाकत कुरान करीम से साबित करनी है, आप कह रहे हैं किताबों में क्या लिखा है? और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी कुरान करीम से मिर्जा साहब किज़ब साबित करेंगे। गलती से पढ़ बैठे तो आपने तो मुझे भी कह देना कि ये गालीबाज है। मैं कह रहा हूँ भाई, हमने जो किताबें पढ़ने का दावा करते हैं ना यार, आप लोगों में 4 लोग हैं जिन्होंने मिर्जा साहब की किताबें पूरी पढ़ी है। 10 बंदे की लिस्ट की तो कर रहे थे। मैंने कहा जिस दिन वो अल्लामा साहब ये दावा करेंगे ना, कोई माई का लाल मेरे सामने लाओ, उस दिन अगर उठ के कोई अली अकबर भी चला जाएगा ना और अल्लामा साहब अपनी बात को पूरा नहीं करेंगे, तो मैं अल्लामा साहब को कहूंगा कि अल्लामा साहब अपनी गल पूरी करो, तुसा गया सी कोई माई का लाल आ जाए, हुण आ गया अली अकबर। लेकिन अल्लामा साहब ने हाले चैलेंज नहीं किया है ना, तुसी कीता है चैलेंज। जरी भाई इससे पूछ ले, त्रैवे मरज़इयां ने खोल ले माइक, मुझे इससे पूछ ले कि ये कसम उठा के, एक मिनट, कसम उठा के ये बताए कि इसको नहीं पता मिर्जा साहब की, अभी इसने झूठ बोला है, इसको कहे कुरान पर, चलो जी झूठा हो गया वलीद, उठाकर कहे कि इसको ये नहीं पता कि मिर्जा साहब ने कितनी किताबें लिखी, अभी इसे ये मुसलमान है और आखो मैंने सारे फराडा का नहीं पता। मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि मुझे मिर्जा साहब की पूरी किताबों के नाम नहीं पता। हाँ मैं ना आप उन्होंने फराडा का नहीं पता, फराडा का केड़ा फराड खेडिया मिर्जा साहब ने, यही कहा था नाम नहीं पता। देखो यार की गल कमाई अल्लाह दी कसम, तो भाई मिर्जा साहब फ्राडुलेंट से, उन्होंने तो फराडा का नहीं पता कितने केड़े केड़े कीते ने। जरी भाई इनकी बात मान के नीचे उतारना है, क्योंकि अभी तक गाली तो दी मैंने कोई नहीं है। नहीं मैं तो बताया मेरे नीचे उतारना है, ये क्या कर रहा है? अरे भाई मैं आपको नीचे नहीं उतार रहा ना, मैंने आपका अभी तक एक दफा माइक म्यूट किया ना, मैंने आपको नीचे उतारा, आप ऊपर बैठे हुए हैं तसल्ली से। अली साहब थोड़ी बहस लम्मी है, मैनू 2 मिनट दियो फिर मैं टुर जांदा, तुसी जारी रखियो अपने। और भगवान साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ यार मैंने आपसे बात करनी है। चलो वलीद ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹੋ ਚਲੋ ਭਗਵਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਆमिर भाई, मैं हूं थोड़ा बिजी होने लगा, फिर मैं नीचे उतर आऊं। हाँ बैठे रहो बेशक, लेकिन उनको भगवान ने कर लो, मैं बात कर लूं। की कह रहे हो आमिर भाई? दुनिया के
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, 10-15 मिनट ਉਹਨੂੰ आखो मैं बिजी हूँ। जरीउल्लाह साहब मैंने आपको कहा है मेरे से बात करें, मैंने कोई बात चले फिर जरी भाई, मैं 10-15 मिनट बिजी हूँ जरी भाई, मैं आता हूँ। नहीं, अगर आपको है तो मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, लेकिन 10-15 मिनट में बिजी हो गया हूँ। अगर कहते हैं तो मैं नीचे चला जाता हूँ खुद ही। ठीक है, मुझे मैं नीचे ਅੱਛਾ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਗਾਲੀ ਬਾਤ ਇਹਨੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਸ਼ਫ ਨਾਲ 2 ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। आपने कल जो चैलेंज किया ਆਤੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ। भगवान दी गल सुनो, भगवान दी सब कोई भी माई का लाल, तो मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूँ, मैं इस पे बात करने के लिए तैयार हूँ आपसे, ठीक है सर। उस पे आपने रिस्पांस नहीं दिया तो मुझे समझ आ गई कि आप इंटरेस्टेड नहीं है मेरे से बात करने के लिए। तो मैंने आपका जो वो चैलेंज था वो आज उधर मोहम्मद वलीद साहब की ब्रॉड थी शायद, उधर उनके सामने पेश किया। तो उनसे मैंने कहा कि अगर आप इस चैलेंज को कबूल करते हैं तो मैं आपका ये पैगाम जरीउल्लाह साहब तक पहुंचाता हूँ, क्योंकि मैं ये डिस्कशन सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल 100% हम ये करना चाहते हैं। और उन्होंने मुझे उधर वली साहब ने ऐसा कहा था, आमिर नजीर साहब ने कहा, ठीक है जी। अच्छा, उन्होंने कहा कि हम 100% ये करना चाहते हैं। तो मैंने उसके बाद खुद ही उनसे कहा कि मैंने कहा अगर वो कहें कि हमने आमिर नजीर साहब से बात नहीं करनी तो आप कोई और नाम तजवीज करें ताकि मैं उनके सामने वो भी रखूं, ताकि किसी पे दोनों पार्टीज मुतफिक हो जाएं और उस पे फिर ये बहस हो। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ज़िया रसूल अमीनी साहब हैं, आमिर हक साहब हैं, फिर मुफ्ती मुबशर साहब हैं, उसके बाद बिलाल हनीफ साहब का नाम लिया और उसके बाद हसन काजमी साहब का नाम लिया। बिलाल हसन साहब का नाम बीच में लिया उन्होंने? जी बिलाल हनीफ साहब का नाम लिया है। हसन काजमी साहब का नाम लिया उनने, जो खलीफा वक्त साहब की आईडी, खलीफा वक्त की आईडी के साथ आते हैं उनका, और ये सारे उनने नाम लिए। तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आप भी मुतफिक हैं किसी एक से इनमें बात करने के लिए, तो मैं एज अ प्लेटफॉर्म न्यूट्रली रहते हुए अनबाइस्ड एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, और उसमें इस चीज की गारंटी उठा सकता हूं कि दोनों की तरफ से कहीं भी अगर किसी के अकाबिर की कोई भी जरा बराबर तौहीन होगी तो वो डिबेट उधर ही खत्म कर दी जाएगी, आगे नहीं कंटिन्यू होगी। अच्छा मानी भाई, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे, फिर मैं बाकी आगे सारी बात जिम्नी कर देता हूँ। मुझे सिर्फ ये बताएं कि कोई बंदा आपके माँ बाप को गाली निकाले, बदतमीजी और बदजुबानी करे, उसके साथ बैठना पसंद करेंगे? सिर्फ इतना बता दें प्लीज। ਇਹਦੀ ਐਡੀ ਪਿਆਰੀ ਮੰਜੀ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ। सिंपल सी बात है, आपने खुद ही जवाब दे दिया। दूसरी बात, एक और बात कर देते हो ताकि बाकी लोगों पर भी अतमाम हुज्जत का काम करें। अगर ये लोग जिनके नाम पेश हुए हैं, ये नाम मैं दोहराना भी नहीं चाहता, अगर वो अपनी वीडियो अलहदा से बनाएं, उसके ऊपर मादरत करें और कहें कि हमने मिर्जा साहब ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਦੀ ਬਣਾਈਏ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਕਹਿਣਾ ਛੋੜ ਦੇਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ। ये आमिर नजीर ये मुबशर का, उसके अलावा ज़िया रसूल अमीनी का, उसके अलावा और आमिर हक का, उसके अलावा हसन काजमी का, ये 4 नाम। और कौन सा नाम? मैं आपको एक इस पे रिस्पांस कर देता हूँ छोटा सा। पहले बात कंप्लीट होने फिर कीजिएगा। जी अगर ये अपने अकाउंट्स पर वीडियोस बनाए कि हमने जो गालियां निकाली हैं, ये गालियां अंबिया का शेवा नहीं है, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। हमने जज्बात में आके, गुस्से में आके ऐसा कदम उठाया है। हम इस पर अहमदी मुसलमानों से मादरत चाहते हैं। अल्लाह ताला ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਇੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। मैं यहाँ पे खुदा कहने को तैयार हूँ और कह रहा हूँ कि मैं उससे मुनाजरा करूँ। जी चले, ये मैंने आपकी बात रिकॉर्ड कर ली और मैं उन तक ये बात पहुंचा दूंगा। वो सुन रहे हैं, लेकिन हाँ चले सुन भी रहे हैं, मैं पहुंचा भी दूंगा। इसमें वैसे कोई हर्ज नहीं कि अगर कहीं पे आपको अपना स्टैंस जो है वो साबित करने के लिए अगर किसी ऐसी बात पे जो आपसे गलती से सरजद होगी या इंटेंशनली अगर आपने कोई गलत बात की
तो उस पे अपना रजू रिकॉर्ड कराना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बल्कि ये तो इखलाकी बात, इखलाकी जुर्रत की बात है। ठीक है सर। अब बात ये है कि एक तो ये चैलेंज था जो आपने दिया, ठीक है, आई स्टिल स्टैंड, मैं अभी भी उस पे स्टैंड करता हूँ। आप जब आपका दिल करे, और मेरी तरफ से जो चैलेंज है वो ये है कि कोई भी बंदा अपने अकायद लेके कुरान पे मेरे से बात कर सकता है, एनीवन। आप अपने अकायद बता दें कि ये कुरान पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं उतरा, ये भी बता दें साथ। ये डिबेट में डिस्कशन में तय हो जाएगा। जब मनाज़रा तय होगा, अपना स्टांस है क्या, जब मनाज़रा तय होगा असूल में वाज़ेह कर दूंगा, उसमें अपने अकीदे भी वाज़ेह कर दूंगा। ठीक है सर, ये मेरा चैलेंज। और अगली बात ये है कि अभी दूसरी ब्रॉड पे एक और चैलेंज पेश हुआ है, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। अगर उस पे भी कोई बंदा बात करना चाहे तो बिल्कुल जाके उनसे बात करे। वो चैलेंज ये है कि जो इबारत, जिस तरह ये मनाज़रे में बात हुई, जो इबारत किसी उलमा इकराम की पेश की गई, उसी का मुवाजना करते हुए मिर्जा साहब के साथ, मिर्जा साहब की इबारत के साथ, उसमें ये कहा गया है कि अगर जो मिर्जा साहब ने लिखा है, जिस तर्ज पे लिखा है, उसको कुफरिया मानते हुए मिर्जा साहब पे अगर कुफर का फतवा आयद किया जाएगा तो उस बाबे पे भी कुफर का फतवा नाम लेके आयद किया जाएगा। अगर नहीं करेंगे, आमिर नजीर साहब उस बाबे पे फतवा कुफर नहीं आयद करेंगे, तो आमिर नजीर साहब की जगह पे वो 20,000 यूरो जो है वो दिया जाएगा मद्दे मुकाबिल को। ये एक चैलेंज है, वो जिसने भी एक्सेप्ट करना है उसकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड है, वो बिलाल अनीस साहब सुना देंगे। मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा, आखिरी बात करनी है मैंने जरीउल्लाह साहब, फिर उसके बाद मैं जा रहा हूँ। इसका जवाब देकर ना मैं इसको बड़ी तसल्ली करवाता हूँ। आप इकट्ठा दीजिएगा, मैं सिर्फ आखिरी बात करनी, फिर मैं सुनूंगा। मेरी एक हाँ तसल्ली करवाने लगा, गाला कटेगा। मेरी सिर्फ आखिरी बात है, फिर मैं जा रहा हूँ। मानी साहब एक मिनट, जरीउल्लाह साहब एक बात, मानी भाई एक मिनट, वो ये मॉडरेटर है, ये कभी कभी बोलते हैं, एक मिनट प्लीज दीजिएगा, फिर आपकी तरफ आता हूँ। जरीउल्लाह साहब, बात ये है कि जो बंदा बैठे बैठे शरीयत में एक चीज नहीं है वो डाल दे, ठीक है ना। जैसे इसने आमिर नजीर ने एक बयान दिया था कि जी हजरत अली की उसमें सुन्नत में शामिल था, हजरत अली की सुन्नत में शामिल था औरतों के कपड़े उतारना। आज तक इनसे हवाला मांग रहे या नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। ठीक भाई, इसको आप मद्देनजर रखते हुए आप जवाब दे दें। ठीक है, ठीक है, बेहतर जवाब दो, मद्देनजर रख के जवाब दो। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जरीउल्लाह साहब, आपका जो चैलेंज है वो मद्देनजर रखते हुए, अगर मैं आपको इस बात की गारंटी दूं कि कोई भी बंदा जो आपसे बात करेगा, गुफ्तगू करेगा, अगर उसके मुंह से किसी के भी अकाबिर या आपके भी मुंह से किसी के अकाबिर के बारे में करनी है, ये पहले बात नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर इसका जवाब दे चुका, एक बार दोबारा दे जो मेरे साइड, मैंने शायद सुना नहीं था, या मेरे ज़हन में कोई एक सवाल रिस्पांस भी किया और आप अभी रिकॉर्डिंग लगाई थी, वो अल्फाज आपने सुनाने, वल्लाह मेरे कसम वाली बात है, मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, ऑन की और कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। चलो ठीक है, इसका जवाब आ चुका है, जवाब दे चुका हूँ। अब मुझे जो आपने एक सवाल किया उसका जवाब दे, इसका जवाब एक बार दोबारा दे दें ताकि मेरे ज़हन में हो जाए कि क्या आपने दिया है। कि अगर मैं गारंटी दूं कि कोई भी शख्स अगर किसी के काबिर की जरा बराबर भी तौहीन करेगा या हतक महज अल्फाज अदा करेगा, उसी वक्त वो मनाजरा खत्म, और जो वो करेगा वो शिकस्त खाएगा बुरी तरह, और लोगों के सामने एक्सपोज हो जाएगा कि ये शख्स शातिम है, इससे मजीद कभी बात नहीं हो सकती। ठीक है सर। मैंने सवाल किया कि आपकी माँ बाप को जो गंदी गालियां निकाले उसके साथ बैठेंगे? नहीं, उस पे मैंने आपको जवाब दे दिया कि मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा। तो मेरा जवाब यही था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जो गाली दे चुके उसके साथ आप कह रहे हैं नहीं बैठेंगे, तो फिर अलग से सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? जब खुद कह रहे हैं कि आप नहीं बैठेंगे और मुझे कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे नबी को गाली दीजिए तुम बैठो, यानी तुम बेगैरत बन जाओ। ये तो बेगैरती की आप दावा दे रहे हैं मुझे कि भाई तू उठे आके बैठ, तेन बेगैरत कभी है। ये तो वो बात कर रहे हैं जो बंदा वालिदैन की हद तक करने वालों के साथ नहीं बैठा। कुरान ये तालीम दे रहा है, ए अनिल जाहिलून, जाहिलों से किनारा करो, आयो मरजाइयो और ਤੁਸੀਂ ਇਹ पढ़िया करो, मोहम्मद हुसैन डिप्टी कमिश्नर बनेगा तो जलाल ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ पट्ठे पाएगा। लानतियो कहता है कि अगर वो ऐसी बातों से बाज आ जाएं तो फिर उनसे तुम मिल लो, उनसे तुम बैठ जाओ। अगर वो ऐसी बातों से बाज आते हैं, जैसे कि मैंने जिक्र किया है, अगर वो माफी मांगते हैं और मादत करते हैं, मैं बैठने को तैयार हूँ। दूसरा जो आपने बात की है कि जो बाबे पे फतवा लगेगा,
आमिर नजीर की अपनी हैसियत और वक़्त क्या है, उसको गली के 4 बंदे जानते हैं, सिर्फ 4 बंदे, और कोई नहीं जानता। दूसरी बात, अगर आमिर नजीर उन बातों का नुमाइंदा बनता है, उन बातों का नुमाइंदा बन के ये कहता है कि जी मैं देवबंदियों का, बरेलवियों का, वहाबियों का और शियों का नुमाइंदा हूँ और बाकी सारों का भी, वल्ला उसको कहे मैदान में निकल के आए, जो तहरीर पर फतवा मिर्जा साहब की लगेगा, अगर वही तहरीर किसी और की जगह से निकलेगी, फतवा लगेगा उसके ऊपर। किसी भी बंदे को, आमिर नजीर तो शायद कोई नहीं है, वो तो बंदे ही कोई नहीं है, किसी और बंदे को लेके आए जो कोई इल्मी है, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਜ ਪੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਜ ਨਾਲ जाहिलीन पढ़दा होवे। बंदे की कोई हैसियत और वक़्त नहीं है, वो कह रहे हैं वो बाबे फतवा लगाएगा, वो लगाता रहे, लोगों ने कहा ਇਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਵਾਬੀ ਤੇ ਆਪ ਕਾਫਰ ਨੇ, जब वाबी काफर ने तो इसने गल क्यों बनी है, वाबी की हर गल ही कुफर है, तो आप ऐसे बंदे की बात कर रहे हैं जी फतवा लगाएगा, वाबी तो पहले फतवा लगा चुके हैं। दिखाएं, मैं आपको दिखाता हूँ, किताबें निकालें वाबियों की, उन्होंने बाकायदा तौर पे बरेलवियों पे फतवा लगाया हुआ है, देवबंदियों पे फतवा लगाया हुआ है, उन्हें वखरी गल करनी है। लेकिन जब जमाती अहमद के मुखालिफ बात करते हैं, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਕ ਜੋਹਨ ਨੇ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਜੇ? गुजारिश ये है, आखिरी बात ये करके बात खत्म करता हूं, गंदी कौम, आपने फरमाया है कि गटर बिलाल हनीफ साहब का भी नाम पेश हुआ है। मैं तो कहता हूँ बिलाल हनीफ साहब को ले आए, बिलाल हनीफ साहब बात कर रहे हैं, वो नीचे बैठे हुए भी हैं। अब आपने इस पर काफी गुफ्तगू कर ली है, मेरे ख्याल में अब मैं चलता हूँ बिलाल हनीफ साहब की तरफ। जी जरी भाई जी आप जाएं बिल्कुल बिलाल हनीफ साहब की तरफ। हसन काज़मी साहब है, खाकसार भाई ने मानी भाई को बात करने को जी। खाक साहब जी मानी भाई, आपने जो लिस्ट बताई, जो आपसे पहले 2 दोस्त आए थे, उन्होंने उस लिस्ट में बिलाल हनीफ का नाम ही नहीं लिया था। एक बिलाल जो मुझे मेरे से बात हो रही थी आमिर साहब की, उन्होंने बिलाल हनीफ साहब का नाम लिया। मैं कह रहा हूँ बीच में हसन काज़मी साहब का नाम है, उनके बारे में बता दें। लेकिन चैलेंज पता क्या होना चाहिए था ना, हाक्सर साहब, मेरी बात तो मुकम्मल होने देना भगवान से, मेरी बात मुकम्मल होने। जो भी दोस्त आए थे ना पहले, उन्होंने बिलाल हनीफ साहब का नाम, बिलाल हनीफ साहब ने खुद अपना नाम नहीं लिया और वलीद साहब ने भी नहीं लिया। और दूसरी बात, वलीद साहब का नाम किसी ने नहीं लिया उसमें। नहीं, वलीद साहब ने भी बिलाल हनीफ का नाम नहीं लिया, ये मैं बात कर रहा हूँ। अब दूसरी बात जरी भाई, ये जो आपकी ब्रॉड है ना, सिर्फ 175 लोग नहीं देख रहे, वलीद साहब की दूसरी तरफ भी आपकी ब्रॉड माशाल्लाह से लाइव चल रही है। और एक छोटी सी ये बात कहूंगा, उन्होंने ये बात की कि आमिर नजीर साहब भी किसी भी बंदे से बात कर सकते हैं, तो ये वो मतलब कि उनके यहाँ जब मतलब हो किसी भी शातमियत करने वाले को, जिस तरह वो जो उनके जो 2-4 बड़े आलम हैं, उनको माफ कर सकते हैं, हम नहीं माफ कर सकते भाई। हम कमजोर इंसान है कि हमारे दिल में बात रहती है, तो माजरत के साथ वो लानती ने जिन्हां दा ये दावा है कि नबी पाक दी गुस्ताखी दी सजा दुनिया दे उत्ते है ही कोई नहीं, दुनियावी सजा है ही कोई नहीं। ਇਹ पे कहंदे ने कि अगर मिर्जा कादियानी ते किसी गुस्ताखी कीती ते ਅਸੀਂ नहीं भूल सकते, सारी जिंदगी नहीं भूल सकते। तो हसन काज़मी साहब का बता दें नहीं ते ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮਰਜ਼ਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਅਕਬਰ अली ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। बिल्कुल सही बात। लेकिन जब आता है कोई अकायद की बात, सबसे बड़ी बात है कि यहूदी और क्रिश्चियंस की, यहूदी और क्रिश्चियंस को बाखूबी पता है कि यहूदी माज अल्लाह हजरत ईसा को या जीसस को वो क्या समझते हैं। हर क्रिश्चियन के बच्चे को पता है यहूदी क्या समझते हैं, उसके बावजूद उनके मनाजरे होते हैं। बड़ी इसी तरह क्रिश्चियंस क्या समझते हैं, हर बच्चे को पता है मुसलमानों के कि क्रिश्चियंस क्या समझते हैं मुसलमानों को, उसके बावजूद मनाजरात होते हैं। जब बात आती है अकीदे की तो जाती अना वो बीच में नहीं आनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। और उसके बावजूद अगर एक शख्स गारंटी दे रहा है कि अगर इस तरह की कोई बात हुई तो उधर ही हर चीज को खत्म किया जाएगा, और दूसरा शख्स जो है वो अपना मौकफ बिल्ड कर सकता है कि ये शख्स ने घटिया हरकत दोबारा की है, जिसका मुझे पहले पता था और जिसका मैं पहले वार्न कर रहा था, तो सारों पे एक बार दोबारा हुज्जत जो है वो इत्माम हो जाएगी। इतनी सी गुजारिश है, इसको किसे पासे लाओ ते कोई बंदा ही। जो आपने बयान फरमाया रमानी भाई, वो ये है कि तमाम ईसाई और तमाम यहूदी वो समझते हैं, समझने में, कहने में और उस पर अमल करने में ज़मीन और आसमान का फर्क है। एक बात, अब जो मिर्जा साहब के मुतल्लिक वो मुखालिफीन अहमदियत कहते हैं, वो आप यकीनन समझते भी हैं, यानी मिर्जा साहब को आप सच्चा नहीं समझते, लेकिन आप कहते नहीं हैं। यानी किसी भी अहमदी के सामने आप ऐसी शातमियत या ऐसे अल्फाज नहीं बोलते जिससे किसी की दिल आज़ारी हो।
لیکن سمجھتے آپ ضرور ہیں، آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جب آپ سمجھتے ہیں لیکن کہتے نہیں ہیں، جب کہتے نہیں ہیں تو آپ شاطمیت بھی نہیں کرتے، جب کہہ کر شاطمیت نہیں کرتے تو معیار اور رسول چینج ہو گئے۔ یہی بات ہم کرتے ہیں کہ جو کہتے سمجھتے سارے رہے ہیں، سارے سمجھتے، ہر بندے کو یہ حق ہے کہ وہ سمجھے۔ مرزا نو کذاب سمجھو پر آکھو نا، زبانی کا کسی کو حق نہیں ہے، اے ویکھو دی مرزائی دی عقل ویکھو، آپ کو بھی نہیں ہے، کسی اور بندے کو بھی نہیں ہے۔ آکھو نا، دل چ کذاب سمجھو انہوں مرزے نو۔ اسی لیے آپ بلال صاحب کو موقع دیں، لیکن ایک نام مجھے پلیز فائنل کر کے بتائیں، کیونکہ میں یہ ڈسکشن جو ہے نا یا خود کرنا چاہتا تھا، اور اب چونکہ آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں سو آبویسلی میں یہ سننا ضرور پسند کروں گا، ورنہ میرا چیلنج سٹینڈ کرتا ہے جماعت احمدیہ میں سے، جماعت احمدیہ میں سے صرف جری اللہ صاحب نہیں، کوئی بھی جو جماعت احمدیہ کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے عقائد کو۔ جواب آپ کو دیا گیا وہ استغفار کریں گے، معافی اپنا تو پھر ہم کر لیں گے۔ میں اپنی بات کی ہے پروفیسر صاحب، میں اپنی بات کروں گا۔ عظیم بٹ نے نبیوں کے متعلق گالاں کڑیاں نے، ایسی ریکارڈنگ موجود ہے۔ بتانا پڑے گا، پھر بعد میں مسیح اسلام کی بات آئے گی۔ آپ پہلے وہی نہیں مانتے، پھر کیا بات کریں؟ آپ ان کے نمائندے بن کے آ کے ان کی بات بیان کر رہے ہیں تو میں ان کا نمائندہ نہیں بن رہا، غلط بات نہ کرے میرے پہ، میں ان کا نمائندہ نہیں بن رہا، میں ایز اے میڈین ہوں۔ جب میں اپنا کیس لڑوں گا نا جری اللہ صاحب، تو تب میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے یہ کرنا ہے، کیس لڑیں گے تو اپنے کیس میں سب سے پہلے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کب کریں گے جری اللہ صاحب؟ کو رکھیں گے، کب کریں گے بتائیں، کب کریں گے؟ جس وقت آپ دل کریں۔ آج آپ فری ہیں، آج کریں گے اس موضوع پہ بات؟ کر لیتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ بہت عمدہ، کس ٹائم کریں گے؟ ابھی آپ ان لوگوں کو بھگتا لوں، یہ جو نیچے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد مجھے ٹائم دے دیں، میں تب حاضر ہو جاؤں گا۔ قرآن سے صرف بات ہوگی، 6236 آیات ہیں، میرا چیلنج سٹینڈ کرتا ہے۔ کوئی الفاظ، کوئی حدیث، کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے تو نہیں، پہلے آپ نے مجھے منوانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی قول قرآن سے باہر بھی ہیں، اس پہ آپ نے دلائل دینے ہیں، اس کے بعد ہم باہر بھی جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ رکھیں ٹاپک، بسم اللہ کریں، ٹائم بتا دیں، میں آ جاؤں گا۔ جی ٹھیک ہے، ابھی یہ گفتگو چل رہی ہے، لائیو چل رہی ہے، اس کے بعد جیسے یہ ختم ہوتی ہے، مطلب لوگ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ آ جائیے گا، نو پرابلم، چل رہی ہے لائیو۔ نہیں، آپ ٹائم بتا دیں، لوگ جائیں نہ، 2 دن نہ جائیں تو میں کیسے؟ آپ ٹائم دن بتا دیں، 2 دن میں حاضر ہو جاؤں گا، دیکھیں نا آپ ایک آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لائیو 2 دن لگاتار لگی ہو میری، یہ مجھے نہیں پتا آپ کی، آپ ایک ٹائم بتا دیں نا جو آپ کے لیے اچھا ہو، ایک ٹائم، ایک ڈیٹ بتا دیں۔ آپ آدھے گھنٹے بعد آ جائیے گا، آدھے گھنٹے میں لوگ بیٹھے ہو تو میں آپ کو کہوں جی پھر ویٹ کرو۔ آپ مجھے کل کا دے دیں، پرسوں کا دے دیں، سوموار کا دے دیں، جب کا آپ کی تمنا دے دیں۔ اس طرح کرتے ہیں، آپ کل آ جائیے گا، کل آتے ساری جیسی برال لگے گی، جیسے ہی آپ آئیں گے آپ کو اٹھا کے گفتگو شروع کر لیں۔ ٹائم بتا دیں، کس ٹائم؟ ٹائم 4:30 بجے انشاءاللہ، کل 4:30 بجے آپ میرے سے اس موضوع پہ ڈیبیٹ کریں گے کہ قرآن اور قرآن کے علاوہ جو آپ حدیث کو مانتے، پہلے ادھر سے شروع کریں گے نا؟ ٹھیک ہے سر؟ جی ٹھیک، بہت عمدہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنا مسئلہ بگتا لیں اور اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے وہ صداقت مرزا صاحب کو بھی قرآن پہ رکھیں گے۔ کوئی نا، سب سے پہلے جو معیار آتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے نا، بعد میں اس کے اوپر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ مانی بھائی۔ اچھا، میں آتا ہوں آپ کی طرف، واٹس ایپ یہ نیچے مہمان ہے بلال حنیف صاحب، ان کو موقع دیتے ہیں، کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی بلال حنیف صاحب، السلام علیکم رحمۃ اللہ، موجود ہیں آپ؟ پہلے مرزے نے قذاب ثابت کرتا ہے انہیں۔ السلام علیکم لے کے جی موجود ہوں، آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ جی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو روکا ہوا ہے مرزا صاحب نے سلام لینے سے ہم سے، تو پہلے تو سلام نہ لیں۔ اگلی بات یہ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ کے ذمہ پر لعنت اللہ نہیں ہوتا، لعنت اللہ ہوتا ہے یار، کیا میں ہو آپ گیا؟ کو لعنت اللہ کے الفاظ بھی قرآن لعنت اللہ، لعنت اللہ نہیں کے الفاظ بھی قرآن کریم سے دکھاؤں، یہ مان لیں گے اپنی غلطی۔ اس آیت وچ لعنت اللہ ہی ہے، اس آیت وچ وہاد ہے تو منہ منگیا نام اللہ ہوتا ہی نہیں ہے، لعنت اللہ ہوتا ہے، اس کو گرامر کا پتہ ہی نہیں۔ ہیلو لو جی، تیجا مربی پہ آ گیا، پھڑ لو اینو، جتیوں کھڑے ہو۔ جیڑی آیت دفاع قرآن دے وچ لعنت اللہ بھی دفاع تے لعنت اللہ تے موجود ہے، اور مربی نے کہا لعنت اللہ ہوندا ہی نہیں۔ بات کرنی ہے بھائی، آپ سے بات کرنے آئے ہیں۔
جی جی بلال حنیف صاحب رکیں، 1 گھنٹہ ویٹ کرتا ہوں میں. جی 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 میں نے ان کو روک دیا ان کا مائک میوٹ ہے، چھوڑ دیا. جلیل اللہ صاحب آپ نے ابھی یہ بات کی ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ لعنت اللہ نہیں ہوتا. اور یار اس پہ بات کرتے ہیں، سلام لینے سے منع کیا، سلام نہ لیا کریں. میری جو گرامر ہے وہ بعد میں ٹھیک والا نا، یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ کس کی غلطی ہے. یہ تو بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. پہلے جو سلام ہے نا وہ آپ نے مجھ سے نہیں لینا سب سے پہلے. اچھا پہلی بات یہ ہے، سن لیں، پہلی بات تو یہ ہے یار پھر بیچ میں مہربانی کریں نہ بولیں. اچھا دیکھیں نا جو بندہ میں نے آپ کو القاذبین جو ہے نا یہ پورے قرآن سے دکھائے، لعنت اللہ القاذبین دکھائے. کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ بات کرنے میں سب سے پہلے تیزی دکھاتا نا وہ آپ ہمیشہ دکھاتے ہیں اور بڑے بیڑے پھنستے ہیں. ابھی بھی آپ نے ایسے کی 2 باتیں، بڑے بیڑے پھنستے ہیں. لعنت اللہ ہوتا ہے، یہ آپ نے ذمہ قرآن پاک سے بارے ثبوت نہیں، لعنت اللہ القاذبین دکھاؤ اسے کو پوری آیت میں جو تم نے کہا کہ یہ قاذبین کے ساتھ ہو، پوری قرآن کے اندر نہیں ہے. ہو گیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ جی جو ان کی شاتمیت کرتا ہے رسول اللہ کی یا جو مرزا صاحب کی شاتمیت کرتا ہے تو آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں بغیرتی کروں ان کے ساتھ جا کے بیٹھوں. ابھی 3 دن پہلے آپ کے مربیان جو تھے آفیشل وہ امتیاز بھائی کے ساتھ بیٹھے، عدنان رشید صاحب کے ساتھ بیٹھے، اس میں آپ کے مربی نے سلام نہیں لی تھی اور اس کی وجہ اس نے یہ بتائی تھی کہ یہ مرزا صاحب کا شاتم ہے. وہ بغیرتی کر کے بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ. پھر بدتمیزی یار. نہیں میں نے وہ بات کی جو شاہ صاحب نے کی ہے. جلیل اللہ صاحب نے کہا کہ آپ مجھے بغیرتی پہ مجبور کر رہے ہیں. میں نے ان کو آپ مجھے بتایا کہ جو ابراہیم اس کا نام، آپ 1 منٹ رکتے ہیں، میں نے بات مکمل نہیں کی سر، رکتے ہیں، بات نہیں مکمل کی. اب آپ کے اس گند کو اٹھا کر نیچے پھینکے کوئی لکھتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں پھر آپ لانتی ہیں. آپ کے وہ لوگ جو مرزا صاحب کو مرزا صاحب کہتے ہیں وہ لانتی ہیں سارے. میرے منہ سے تو یہ لفظ نہیں نکلے، یہ تو آپ کے منہ سے نکلے. ابھی بھائی آپ خود مرزا صاحب کہہ کے بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ نے ابھی ایکسپٹ کیا یہ بات کو کہ میں بغیرتی پہ چلا جاؤں. مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں جو بھی مرزا صاحب کہتا ہے وہ سارے کے سارے لانتی. یار آپ پھر اپنے یہ الفاظ واپس لے لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا دوستو ایک اور بات کر جو چیلنج میں نے دیا تھا یار، ایک منٹ آپ نا پیچھے بیٹھ کے ڈبل ٹیپ کریں پھر دوبارہ اوپر آئیں. چلو آ جاتا ابھی 50,000 تک لے کے جائیں اس کو پھر اوپر آ جائیں. اچھا دوستو گزارش یہ ہے کہ میرے خیال میں کوئی بھی اتنے مسلمان نہیں رہ گیا، چیلنج دیا ہے، فارغ ہو گئے نا. چڈو سلامہ صاحب ہو گئی یہ گل ہے کام ہو گیا بلال اور چیلنج قبول کر لینا سی کہ لعنت اللہ القاذبین پورے قرآن چوں دکھا. لعنت دے نال دما دے نال جڑا نا او تے لفظ موجود ہے، لعنت اللہ القاذبین، قاذبین دے لفظ دے نال ان کا دکھا پورے قرآن. اے پڑھ لینا عثمان بھائی میں کر لیا، میں کہا ڈن ہو گیا. بھگوان نو چک لو، بھگوان صاحب ریکارڈنگ کرو. اچھا لاما صاحب آج 3 دن پہلو ابراہیم نے جی سلام نہیں سی نا لئی امتیاز بھائی دے نال، اس کر کے نہیں سی لئی، ان کا تو شاتم ہے مرزا صاحب دا. لو جی ٹھیک ہے ہوگی گل. اے رجوع ریکارڈ کر لو پھر میں جانا، پھر 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد میں بھگوان صاحب ریکارڈنگ آن کر لو، میں رجوع کرن لگا ہوں. آن ہوگی ریکارڈنگ. دسو نا ایک دفعہ کیا کرن لگے. وہ کہندے جی وہ کہندے رجوع کرو پھر گل کران گے تہاڈے نال، مناظرہ تاں کران گے. میں کہ رجوع کر لو ریکارڈ. میں عامر نذیر ولد نذیر احمد، تحصیل و ضلع گجرات پاکستان، حال مقام اٹلی. میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں کہ میں کبھی زندگی بھر اللہ میری زندگی میں وہ دن ہی نہ لائے جس دن میں آئندہ مرزا قادیانی کو کذاب اور دجال نہ کہوں، کیونکہ یہ میری شریعت ہے. جس دن میں اس شریعت سے دستبردار ہو جاؤں، میں اللہ کرے کہ میری زندگی میں وہ دن ہی نہ آئے، اس سے پہلے موت آ جائے. میں رجوع کرتا ہوں کہ میں نے اگر کبھی مرزا قادیانی کو کذاب دجال نہ کہا ہو اپنی زندگی میں تو اس سے میں رجوع کرتا ہوں. ہمیشہ 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 کے لیے میں مرزا قادیانی کو ایسے ہی جس طرح مسلمہ کو مسلمہ کذاب لکھا جاتا ہے، ایسے میں مرزا کذاب کہہ کر بات کروں، اور میں اس شریعت سے، اپنے اس دین کے مسئلے سے، اپنے اس عقیدے سے کبھی نہ پھروں. یا اللہ اگر میں پھر جاؤں تو یا اللہ میری توبہ قبول کرے، میری زندگی میں وہ دن ہی نہ آئے.
ये है जी मेरा अर्जू, सुना दे जी जाके उनको, अब कर लें बात। कर लो कि